नहमदु व नसल्ली अला रसूलिल करीम अम्मा बाद फ़ऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। तमाम के तमाम हाज़रीन और नाज़रीन को जिन तक मेरी आवाज़ पहुँच रही है, आज हमारा मौजू इस्तिक़बाल रमज़ान और उसके हवाले से हमारी ज़िम्मेदारियाँ हैं, लेकिन मैं इस मौजू को महदूद नहीं करूँगा इसको सिर्फ रमज़ान तक या रमज़ान से मुताल्लिक़ा इश्यूज़ तक। रमज़ान का महीना बिल्कुल हमारे सर पे है, चंद दिन रह गए हैं। इसकी फ़ज़ाइल, इसकी बरक़ात, इसकी रहमतें खुली बाहों के साथ हमें समेटने आ रही हैं। ये वो महीना है जहाँ नफल फ़र्ज़ का सवाब रखता है और जो फ़र्ज़ है वो मल्टीप्लाइड बाय 70 पे चला जाता है। इसी वजह से इस उम्मत की अक्सरियत अपने ज़कात को इस महीने में देना पसंद करती है। ये वो महीना है जिसमें बहुत से वो अमाल जो अपने उमूमी अमाल में कमज़ोर होते हैं, वो भी नेक अमाल का एहतमाम करते हैं। सुनन नसाई में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद है कि अगर ये रमज़ान है तो उम्रा करो, बेशक इसका उम्रा हज के बराबर है। अल्लाह तमाम मुसलमानों को जो आमतौर पर कमज़ोर होते हैं मेरे जैसे, या वो बड़े मुस्तकिल मिजाज हैं, उन सबको मुस्तकिल अमाल की तौफीक दें। इस रमज़ान में शैतान कैद हो जाएंगे। शैतान जिन जो हैं वो हमें मजीद वसवसों से और ख्वाहिशात के जरिए तो नहीं गुमराह कर सकते, लेकिन जितना वो हमें पहले करके हमारे कंसेप्ट, हमारे आइडियाज, हमारे रूटीन को बिगाड़ चुके होते हैं, उसका असर बहरहाल मौजूद रहता है। इसलिए ट्यूनिंग का और सर्विस का ये बेहतरीन वक्त है कि अपने आप को दोबारा उस प्योर कंडीशन पे लाया जाए, उस क्लियर कंडीशन पे लाया जाए जिसमें हम बेस्ट परफॉर्मेंस कर सकते हैं। लेकिन अफसोस की बात यह है कि अगरचे शैतान जिन वो तो कैद हो जाते हैं, लेकिन इंसान की शक्ल में जो शैतान है वो दंदनाते फिरते हैं। वो जो खिलाफत के इन्हिदाम के बाद मुस्लिम दुनिया पर मुसल्लत हैं, कहीं पर वो एक अंदाज से लोगों को बहलाने और फुसलाने की कोशिश करते हैं, और कहीं कोई तकरीरों बड़कों से उम्मत को यकीन दिला रहा है कि मैं बेहतरीन कोशिश कर रहा हूं। लेकिन जो जरा सी भी फिक्र रखता है वो जानता है कि ये हम पर कुफार का जो मैनुअल है, जो उन्होंने पोस्ट कॉलोनियल एरा, जिसे न्यू कॉलोनियल एरा कहते हैं, जो मैनुअल उन्होंने बनाया है, ये सिर्फ इंप्लीमेंटर्स हैं, ये सिर्फ इसके एग्जीक्यूशनर हैं, ये सिर्फ एडमिनिस्ट्रेटर्स हैं हमारे रीजन के, मुस्लिम वर्ल्ड के, जो उनको कुफार ने हैंड ओवर किया है, क्योंकि वो डरते हैं मुसलमानों के जिहाद से। इसलिए वो एक न्यू मैकेनिज्म के साथ वो आए। हमारे ये हुक्मरान ये मुस्लिम दुनिया की 57 टुकड़ों में तकसीम पर बिल्कुल मुतमईन बैठे हैं। इनका एक्सट्रीम विजन अगर किसी का है भी तो वो ये है कि हम मुस्लिम वर्ल्ड में भाईचारा बढ़ा दें, और साथ में खामोशी से लोगों को ये भी कहते रहें वो तो ऐसे हैं, ये तो ऐसे हैं, हम और क्या करें, ये हमारे साथ खड़े होते हैं। और वो उस वक्त अपने गरेबान में नहीं जानते। ये सारे मुसलमान हुक्मरान कौमी अफवाज अपने पास रखे हुए हैं। मुसलमानों की 40 से लेकर 60 लाख तक अफवाज को उन्होंने टुकड़ों में बांटकर उनको लकीरों की हिफाजत पर लगा रखा है। उस लकीर के अंदर हमला हो तो ना फिर इकानमी की परवाह होती है, ना किसी और चीज की परवाह होती है। हम लड़ेंगे, हम मरेंगे, हम जान दे देंगे। लेकिन जब उस लकीर के पार, चौड़े लकीर के पार, लाइन ऑफ कंट्रोल के पार हो, तो हमारी इकानमी के मसले शुरू हो जाते हैं। हमारी टाइम अभी नहीं आया होता। बेशक वहां 1 लाख लोग मारा जाए, वहां पे लोग 14,000 लोग गायब कर दिए जाएं, अभी वक्त नहीं आया, अभी हम इस पोजीशन में नहीं हैं। 1.25 लाख अंबिया का मस्कन मस्जिद अक्सा, उसकी भी देखी जाएगी। जी इंशाल्लाह आएगा वक्त, सब्र करें ना। हमारा अब हर शहरी करोड़पति हो जाएगा, फिर देखेंगे। अगले 1000 साल तक तो हमारे बहुत बड़े मसाइल हैं।
फेडरल ढांचा, कमजोर ढांचा रखना हो, 5 वर्ल्ड पावर को अपने फैसलों पर इख्तियार देना हो, आईएमएफ के सामने पैशनेट अपीलें करना हो, उनकी माइक्रो मैनेजमेंट पर चलना हो, अपने पूरे मुल्क की सॉवरेनिटी गिरवी रखवानी हो, स्टेट बैंक से लेकर वजारत खारजा उनके हवाले करना हो, या एक नई मुन्नी सी बनी हुई एफएटीएफ तंजीम के कहने पर पूरा जिहादी इंफ्रास्ट्रक्चर जो मिलिट्री की तरफ से फ्रंट लाइन पे लड़ रहा था उसका कला कुमा करना हो। हम सिर्फ एग्जीक्यूशनर्स हैं, हमारे हुक्मरान दे आर ओनली एग्जीक्यूशनर। हमारा आइन उठाएं, आर्टिकल 10 से 25 वेस्टर्न जो फ्रीडम्स हैं उसने इंश्योर की हुई हैं, कैपिटलिस्ट जो हमारी इकोनॉमी है, डॉलर की बुनियाद पर करेंसी है, इंग्लिश कॉमन लॉ और इक्विटी की बेस पे हमारा जो कोर्ट स्ट्रक्चर है सारा, हमारे बहादुर मुसलमानों को जो मिलिट्री में मौजूद हैं उनको डू एंड डाई की बेस पर ट्रेन करके इसी कॉलोनियल स्ट्रक्चर की हिफाजत पर लगा दिया जाता है। यह इंसानी खुद मुख्तारी का निजाम जमहूरियत हो जो असल में इस वक्त वेस्ट का एक फ्रंटमैन बना हुआ है, ये पूरा न्यू कॉलोनियल ऑर्डर कौन चला रहा है इस वक्त? इसके माई बाप उधर बैठे हैं, एग्जीक्यूशनर हमारे मुस्लिम वर्ल्ड में बैठे हुए हैं। मुझे बताएं किसी भी एक मुल्क के पास कोई प्लान है, प्लान, मैं एग्जीक्यूशन की बात नहीं कर रहा, कि हम बर्मा को कैसे हासिल करेंगे, हम ईस्टर्न तुर्किस्तान सिंकियांग ये चीन के पास है कैसे हासिल करेंगे, चेचनिया कैसे लेंगे, कोकास का इलाका, एनी प्लान फॉर पैलेस्टाइन, एनीथिंग ऑन कश्मीर, एनीथिंग ऑन अफगानिस्तान? चलें 10 साल बाद, 20 साल बाद, 50 साल बाद, एनी विजन, कोई विजन है इनके पास? ये मेंटली सिक है, सिक। इनमें जो डॉलर नहीं भी लेते हो मेंटली सिक है। इनकी देखें, इनका विजन है वेस्टर्न रीजनल इंटरेस्ट के अंदर अपने लिए बोटी, अपने लिए हड्डी तलाश करना। वेस्ट इस रीजन में यह चाहता है अगर मैं ये काम करूंगा मुझे इसमें से ये हिस्सा मिल जाएगा। ये है विजन इनका। इनको प्रैग्मेटिज्म और रियलिज्म के नाम पर मगरिबी गलबे के लिए तैयार किया जा चुका हुआ है। हमारे सामने है। वो कहते हैं जिहाद करना है, पूरा मुल्क ट्रेनिंग कैंप बन जाता है। वो कहता है नहीं कर सकते, ये हमारे सामने कहते हैं दुनिया हमारी मदद नहीं करती, हम क्या करें? वेयर इज आवर विजन, वेयर इज आवर स्ट्रेटेजी? अफसोस की बात यह है कि आज रमजान का आगाज एक ऐसे वक्त में हो रहा है जब मस्जिदों पर कुफल लगाने और मस्जिदों की सफों में नई नई बिदअतों की बातें और मंसूबे हम सुन रहे हैं। देखें, कोई भी बंदा कोरोना वबा की अहमियत कम करने की बात नहीं करता। कोई भी शख्स ये नहीं कहता कि एक जान भी जाए। कोई शख्स भी ये नहीं चाहता कि एक मुसलमान को भी जरर और तकलीफ हो। लेकिन हम अल्लाह सुब्हानहू व तआला के अहकामात नहीं चेंज कर सकते। कम लोग जाएं, सैनिटाइज करें, लेकिन देखें जो हुक्म है उसको जहां पे अल्लाह ने इस्तिस्ना दिया है हम कर सकते हैं। अल्लाह कहते हैं ना मस्जिद इस मौके पे बिल्कुल मत जाओ, बूढ़ा ना जाए, लेकिन अब मर्जी की सफे खड़ी करेंगे हम। कल हम कहेंगे कोरोना वबा का खतरा है, टेलीविजन पर ऑनलाइन नमाज पढ़ लेते हैं। अगली बारी आएगी कि यार आप में अकल नहीं है, कोई रैशनल बात करो, ये खाना काबा हमें लाइव नजर आ रहा है, हज के लिए जाने की क्या जरूरत है? देखें, इबादत जो है तौकीफी हैं, वो नहीं बदले जा सकते सिवाय नस पे, सिवाय दलील पे, सिवाय कुरान और हदीस की आयत और उस पे, ये नहीं बदले जा सकते। अजीब सेकुलर रियासत है, अजीब डिटाई है। मजहब को रियासत के मामलात में मुदाखलत का कोई हक नहीं है, लेकिन रियासत को मस्जिदों में ताले लगाने, इज्तिमात के अंदर भी घुसने का इख्तियार है। वो जो चाहे खिलवाड़ करे। देखें, बड़ा क्लियर बात है, वेस्टर्न वर्ल्ड के सामने जितना कंप्रोमाइज करोगे ये आपको इतना ही झुकाएंगे।
یہ نہیں راضی ہوں گے جب تک ہم ان کی ملت پر نہ آ جائیں، جب تک نہ آپ توہین رسالت دیکھ کر کے سو ان کے اپنے بلیف ہیں، وہ ایسے سمجھتے ہیں، اٹس اوکے، جب تک آپ کے لیے یہ سو وٹ او یار او پلیز یار یہ ایشو نہ بن جائے نا، جب تک قرآن کی توہین ایک کھیل تماشا نہ بن جائے، یہ آپ کے سامنے ہمیشہ مختلف طریقوں سے آپ کے سامنے آئیں گے اور آپ کو بیک فٹ پہ لے کے جائیں گے، اور جہاں آپ کڑے ہو گئے اس کے بعد ان کو بیک فٹ پہ جانا پڑے گا۔ رمضان کی بات ہو رہی ہے، جب مسلمان مدینہ گئے تو انہوں نے دیکھا کہ وہاں یہود 10 محرم کو روزہ رکھ رہے ہیں، شکرانے کا روزہ۔ جب معلوم کیا گیا کیوں، تو انہوں نے کہا کہ اس دن موسیٰ علیہ السلام کو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرعون سے چھٹکارا دلایا تھا۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہمارا موسیٰ علیہ السلام پر یہود سے زیادہ حق ہے، ہم بھی روزہ رکھیں گے، لیکن ہم یہود سے مماثلت نہیں کریں گے، اس لیے وہ 10 کو رکھتے ہیں، ہم 9 10 یا 10 11 کو رکھیں گے۔ لیکن جب اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہمیں رمضان کا تحفہ دیا اور رمضان کے روزے فرض کر دیے، تو محرم کا یہ روزہ سنت بن گیا۔ اور یہ جو رمضان کا روزہ ہے جو فرض ہوا ہے، اس کے ساتھ ایک بڑی ہسٹوریکل کنٹیکسٹ ہے۔ ہم دیکھیں رمضان کے فضائل پہ بات ہوتی رہتی ہے، آپ مختلف موقعوں پر سنتے رہتے ہیں، میں آپ کے سامنے ایک نیا اینگل رکھنا چاہتا ہوں۔ یہ رمضان شکرانہ ہے، یہ روزے شکرانہ ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کا، قرآن کے نزول کا، وحی کے اترنے کا، شریعت کے نازل ہونے کا، پورے ورلڈ کے سامنے اس امت کو امت وسطیٰ ڈکلیئر کر دیا گیا ہے۔ وی آر دا شہداء علی الناس، ہم انسانوں پر گواہ بنیں گے۔ یہ وہ مہینہ ہے، اب سنیں، یہ وہ مہینہ ہے جس میں لیلۃ القدر کی رات کو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل سے سارا انعام، اکرام، اعزاز، مقام، پوزیشن چین کر آل اسماعیل میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو منتقل کر دی۔ میں قرآن کے صرف نزول کی بات نہیں کر رہا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب یہ قرآن نازل ہوا، اس کے ساتھ ہی بنی اسرائیل جو اللہ سبحانہ تعالیٰ کے لیے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان کو محبوب رکھا تھا، ان کا اعزاز، ان کا مقام، ان کا اکرام ختم ہو گیا۔ کیسے؟ ابراہیم علیہ السلام کو انبیاء کا باپ کہتے ہیں، ان کے 2 بیٹے تھے، اسماعیل اور اسحاق علیہ السلام، دونوں عظیم پیغمبر تھے، لیکن ساری نبوت کہاں سے چلی؟ اسماعیل اور اسحاق علیہ السلام میں سے صرف اسحاق علیہ السلام کے بیٹے یعقوب، جن کو اسرائیل کہتے ہیں، ان سے چلی۔ تقریباً سارے انبیاء بن اسرائیل میں آئے، چند ایک کو چھوڑ کے سارے انبیاء بن اسرائیل میں آئے۔ اللہ ان پہ رحمتیں نازل کر رہا تھا، ایک وقت میں 300 نبی ان میں موجود رہے، بن اسرائیل نے ان کی قدر نہیں کی۔ وہ صبح انبیاء کو قتل کرتے تھے اور شام کو ایسے باتیں کرتے تھے جیسے کچھ ہوا ہی نہیں ہے، وہ ایسے ٹریٹ کرتے تھے اس کو۔ ان پر آسمان سے من و سلوہ اتارا گیا، لیکن وہ نافرمان رہے، سوائے ایک چھوٹے سے گروہ کے، وہ نافرمان رہے۔ اور آخر کار اللہ سبحانہ تعالیٰ نے نبوت حضرت ابراہیم علیہ السلام کے دوسرے بیٹے اسماعیل علیہ السلام کی اولاد میں آتے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دے دی۔ اور یہ ایک اشارہ تھا کہ بنی اسرائیل کی عزت، اکرام، مقام، مرتبہ ختم ہو گیا۔ ہم اپنی نمازوں میں پڑھتے ہیں غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، ہمیں اس راستے پر نہ چلا جن پر آپ نے اپنا غضب کیا، یہود، اور ان کی طرح بھی نہیں جن کو آپ نے جو گمراہ ہوئے، ضالین، جو گمراہ ہوئے، ہم ان کی راستے پر مت چلانا۔ ہر نماز میں ہم یہ دعا کرتے ہیں اللہ سے۔ اس کا مطلب کیا ہوا؟ اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے یہ تمام جو بزرگ انبیاء رہے ہیں بنی اسرائیل میں، یہ ان کی میراث ہمارے پاس ہے۔ ان کی میراث نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے آتے ہوئے اب مسلمانوں کے پاس آ گئی ہے، یہود کے پاس نہیں ہے۔ ان انبیاء کی میراث ہمارے پاس ہے۔
اس لیے بیت المقدس ہمارا حق ہے. حق کسی کو پہلے رہنے اور بعد میں رہنے سے نہیں ملتا. یہ بیت المقدس ہمارا ہے کیونکہ انہوں نے ان انبیاء کے ساتھ بے وفائی کی، انہیں دھوکہ دیا، انہیں قتل کیا. اور یہ امت ان انبیاء کی تعلیمات کو لے کر جس پر مہر ثبت کر دی گئی، اسلام نے اپنی شریعت کے ذریعے اس کو کنٹینیو کیا، اور آج اس نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کے ساتھ ہی ان انبیاء کا سلسلہ ادھر شفٹ ہو گیا، اور ان انبیاء کی میراث ہمارے پاس ہے. اس لیے ہمیں کوئی آرگومنٹ نہ دے وہ پہلے تھے، وہ 2000 سے تھے، وہ 3000 سال سے تھے، وہ 4000 سال سے تھے، انہوں نے اس کا حق ادا نہیں کیا جو بیت المقدس کا حق تھا. اس بیت المقدس کا حق یہ تھا کہ اس انبیاء کے راستے پر چلا جائے جو، اور وہ مسلمان ہیں، اللہ نے ان سے چھین لیا. یہ بات یہود و نصارہ برداشت نہیں کر سکتے. یہ ہے وہ رمضان جس میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو نبوت اور بعثت ملی اور ان سے فضیلت چھین لی گئی ہے. اور ہم انہیں کہتے ہیں موتو بغیظکم، اپنے غصے میں جل مرو. تمہارا تکبر تمہیں حق دیکھنے، سمجھنے اور ماننے میں مانے آیا ہوا ہے. اس تکبر نے تمہارے بابا امجد ابلیس کو مقدس مقرب فرشتے سے ملعون شیطان میں بدل دیا، تو تمہاری کیا ہوگا؟ ہم نے یہ فلسطین، یہ بیت المقدس، یہ مسجد اقصی، اسرا کی سرزمین، یہ ہم نے عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں اسٹیٹ کے ذریعے حاصل کی تھی. اسٹیٹ نے مشنز پہ مشن بھیجے. فارس، روم، سعد بن ابی وقاص، مسنع شیبانی، عبیدہ بن الجراح، خالد بن ولید، سیف اللہ رضی اللہ عنہ مجمعین، یہ گروپس نے نہیں کیا تھا. اٹ واز دا اسٹیٹ ملٹری. اس بیت المقدس کی چابیاں لینے خود حضرت عمر رضی اللہ عنہ خلیفہ راشد خود گئے تھے اور یہ اسٹیٹ حاصل کیا تھا. کفار یہ برداشت نہیں کر سکتے تھے، یہ ہم نے ان سے چھینا ہے، لیکن ان کو یہ برداشت نہیں ہے. اور انہوں نے 1099 میں ہم سے چھین لیا. وہ بھی رمضان کا مہینہ تھا، آخری رمضان. لیکن اس وقت کے مسلمان سو نہیں رہے تھے، حالانکہ بڑے مسائل تھے. خلافت کی سینٹرلٹی پہ اور سائیڈ ایریاز میں مسئلے تھے. مسلمان بغداد کی مرکزی مسجد میں جمع تھے. اچانک دروازہ کھلتا ہے، ایک شخص جس کے چہرے سے طویل سفر کے آثار تھے اندر داخل ہوا اور مین مسجد کے مرکزی ہال کے درمیان میں بیٹھ کر کھانا کھانا شروع کر دیا. لوگ غصہ ہو گئے، کیا ہو گیا آپ کو، یہ کیا کر رہے ہیں؟ یہ بڑے عظیم عالم قاضی سعد الحروی تھے. وہ کہتے، انہوں نے کہا میں عباسی خلیفہ المستظہر کے لیے پیغام لے کر آیا ہوں. اس وقت خلیفہ اپنی کمزوری، ناتجربہ کاری کے باعث کمزور تھا، اگرچہ اس کے پاس عظیم الشان ریاست تھی لیکن وہ اس کا بوجھ نہیں اٹھا پا رہا تھا. جب قاضی الحروی وہ دربار میں گئے تو وہاں نظر آئے کہ جو لوگ تھے انہیں علم ہی نہیں تھا، وہ لاپرواہ تھے. اور حالانکہ صلیبی 40 دن تک فلسطین کا محاصرہ کرنے کے بعد فلسطین پر قابض ہو گئے تھے، انہوں نے ہزاروں لوگوں کو ذبح کر کے مسجد اقصی کو گھوڑوں کے استبل میں بدل دیا تھا. لیکن قاضی الحروی وہ خلیفہ جیسی شخصیت کا لحاظ کرنے نہیں بیٹھے تھے. اس نے کوئی لفظ چبائے بغیر نہ واشگاف انداز میں بولے، تمہاری جرت کیسے ہوئی کہ تم بہترین حفاظت میں پرسکون باغوں کے اندر پھولوں کی مانند انگڑائیاں لے رہے ہو، جبکہ بلاد الشام کے اندر، شام کی سرزمین پر تمہارے بھائیوں کے پاس اونٹوں کی کاٹیاں اور بیڑوں کے پیٹوں کے علاوہ رہنے کی کوئی جگہ نہیں ہے. خون کی ندیاں بہا دی گئی ہیں، نوجوان لڑکیاں بے عزت کر دی گئی ہیں، اور آج اپنے خوبصورت چہروں کو ہاتھوں میں چھپانے پر مجبور ہیں. تو کیا یہ عرب اس ذلت پر خاموش ہو جائیں؟ کیا فارس کے بہادر شرم کو قبول کر لیں؟ وہ بولتے گئے کہتے ہیں آج تک کبھی مسلمانوں کو ایسا ذلیل نہیں کیا گیا، آج تک کسی مسلمانوں کی سرزمین کو اس وحشیانہ طریقے سے برباد نہیں کیا گیا. کفار سے ہضم نہیں ہونے والا. یہ تقریر بڑی جاندار تقریر تھی. اس محفل میں جب یہ ہوئی تو اکثر لوگ آنسو تر، بڑا زبردست اثر ہوا، لوگ رونا شروع ہو گئے، سسکیاں بند گئی. ہروی کہتے ہیں مردوں کے گھٹیا پن کی انتہا یہ ہے کہ جب طبل جنگ بج جائے تو اس وقت وہ آنسو بہا کر آہوازاریاں کرتے رہے.
اور اس نے کہا اسٹیٹ شوڈ فائٹ. اسٹیٹ یہاں کہانیاں نہ سنائے ہمیں, اسٹیٹ مسٹ فائٹ. صلاح الدین ایوبی تھرڈ جنریشن تھے, وہ 3 جنریشن اس کے لیے کوشش کرتے رہے, لیکن مسلم ورلڈ تقسیم ہوا تھا. یہ تینوں جنریشن کوشش کرتی رہی کہ مسلمانوں کو یونیفائی کریں اور عیسائیت سے واپس لا کے لیں. درمیان میں ایسا بھی ہوا, ٹیمپری سیز فائر ہوا, پھر جنگ ہوئی, پھر ٹیمپری سیز فائر ہوا, پھر جنگ ہوئی, لیکن صلیبی اس کو چھوڑنے پہ تیار نہیں تھے. آخر تقریباً 90 ایئر کے بعد, انفیکٹ تقریباً 88 ایئر کے بعد, یہ 1187, اس وقت صلاح الدین ایوبی کو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے وہ موقع دیا جس کے لیے وہ شروع سے ان کا یہ ویژن تھا کہ میں یہ فلسطین واپس لوں گا. اس کو اس کے مشیر کہہ رہے تھے کہ ابھی رمضان ہے, آپ آرام کریں, لیکن وہ نہیں مانے. اس کو جب خلیفہ نے کہا یہ علاقہ مجھے دو, اس نے یوں ہینڈ اوور کر دیا. اٹ واز دا اسٹیٹ آرمی. ہوا یہ کہ عیسائی بادشاہ ارناط نے, اس نے مسلم حاجیوں کے قافلے کو لوٹا, ان پر تشدد کیا, کچھ کو قتل کیا, عورتوں کی بے حرمتی کی, اور آخر میں کہا جاؤ محمد کو بتا دو کہ اگر وہ تمہیں بچا سکتا ہے تو آ جائے. نعوذ باللہ. تو انہوں نے رسالت کی. اس نے جب صلاح الدین کو پتا چلا, اس کا خون کھول اٹھا, اس کو موقع مل گیا, اس نے وہ جو ٹیمپری سیز فائر تھا وہ پاڑ کر بیت المقدس کی آزادی کے خواب کے ساتھ وہ اٹھ کھڑے ہوئے. اس نے انیشلی ایک نرم خط لکھا, اس نے کہا قیدیوں کو رہا کریں, معاہدے کی پاسداری کریں, لوٹا سامان واپس کر دیں. ارناط نے انکار کر دیا. اس نے فوراً اپنی فوج تیار کی, دمشق میں گئے, کرک کے علاقے کی جانب گئے, وہاں سے تبریہ پہنچے. عیسائی فوج کو خبر ملی, وہ ایک اور ایریا نزراتے کے علاقے میں جمع ہوئے, اور جہاں یروشلم کا بادشاہ کمان میں تھا, صلاح الدین نے اس کو کمپلیٹ ریزاؤنڈنگ ڈیفیٹ جسے کہتے ہیں وہ ڈیفیٹ کیا. وہاں مزید فوج, ریچرڈ دا لائن ہرٹ, دا فیمس پرسن, وہ انتقام کے جذبے کے ساتھ آئے اور سفارت کے مقام پر وہ کمبائن ہوئے. صلاح الدین نے اندازہ کیا کہ ادھر آمنے سامنے فائٹ مشکل ہوگا. اس نے تبریہ پر حملہ کیا تاکہ یہ فوج ادھر آ جائے مقابلہ کرنے کے لیے. اور چونکہ وہ ریچرڈ دا لائن ہارٹ کے پاس جو پوری فوج تھی وہ مکمل زرہ سے لیس ہیوی آرمر تھا ان کے پاس. شدید گرمی, جولائی کا مہینہ تھا, شدید گرمی میں وہ جیسے ہی وہاں پہنچے, یہاں فریش فوج تیار تھی, اور اس نے ریچرڈ دا لائن ہارٹ کو بیٹ کر دیا. اگلے عیسائی پھر نہیں مان رہے تھے. ہتین کے محاذ پر 50,000 عیسائی پھر جمع ہو گئے. یروشلم, کرک, ٹریپولی, اور یہ جو ارناط تھا جس نے توہین رسالت کیا تھا یہ بھی وہاں پہ تھا. وہاں پھر جنگ ہوئی. 50,000 عیسائی میجارٹی مار دیے گئے, اور میجر نائٹس جو ان کے تھے وہ قید کر لیے گئے. اور وہاں وہ ارناط آمنے سامنے آ گیا صلاح الدین کے. صلاح الدین نے اسے قتل کرنے سے پہلے کہا میں تمہیں توہین رسالت کے جرم میں قتل کرتا ہوں, میں تمہیں مسلمان حاجیوں کے جرم میں کہ قتل کے جرم میں قتل کرتا ہوں. وہاں سے وہ تبری کا قلعہ فتح کیا, اکا, صدا, بیروت, سب ایک مہینے میں, اسکلان. پھر ایجپشن نیوی کو کہا گیا کہ وہ فلسطین کی سائڈ سے آئے تاکہ کرسچین فردر سپلائی نہ بھیج سکیں. اور 19 ستمبر کو صلاح الدین نے بیت المقدس کے گرد محاصرہ ڈالا, کچھ پروجیکٹائل پھینکے, اور 12 اکتوبر کو شہر میں داخل ہو گئے. الحمدللہ ثم الحمدللہ. عیسائی کرسچین سارے سیمبلز ہٹا دیے گئے. اس جگہ پہ کرسچین نے 70,000 مسلم کو ذبح کیا تھا. اس جگہ پہ جب 1099 میں انہوں نے فتح کیا تھا, 70,000 مسلم کو. صلاح الدین ایوبی نے ان کو اعلان کیا کہ تم میں سے کسی کو کچھ نہیں کہا جائے گا, یہ شہر چھوڑ جاؤ. اور وہ سب چھوڑ گئے. عیسائیوں کا آخری گڑھ اکا, اس کو ظاہر بیبرز نے ختم کر دیا. اس کے بعد اس فلسطین کے لیے عیسائیوں نے 5 مزید صلیبی جنگیں کی, اور آخری جنگ بھی رمضان میں ہوئی 1249 میں, جب فرانس کا بادشاہ لوئی 9 جو تھا وہ خود قیدی بنا. یہ مسلم سٹیٹ تھی, یہ مسلم آرمیز تھی جنہوں نے مسلمانوں کی حفاظت کی, جنہوں نے مسلمانوں کے ایشو کو اپنا ایشو سمجھا, جنہوں نے مسلمانوں کی خاطر ہر قربانی دی. اگلے 900 ایئر کفار اس فلسطین تک نہ آ سکے. اور یہ کب آئے؟
جب خلافت پریکٹیکلی ختم ہو گئی تھی اور 1917 میں انہوں نے ہم سے بیت المقدس چھین لیا، اور اس وقت فرنچ جنرل گورو وہ صلاح الدین کی قبر کو ٹوکر مار کر کہنے لگا، صلاح الدین وی آر بیک۔ افسوس یہ ہے کہ آج تک ہمارا کوئی جنرل نہیں اٹھا، نہ ٹرکی کا، نہ ایجپٹ کا، نہ پاکستان کا، نہ بنگلہ دیش کا، نہ ایران کا، نہ سیرین، نہ جارڈینین، نہ انڈونیشین، جو کہہ سکے جنرل اینتونی زینی، جنرل پیٹراس، مسٹر پال، جنرل کینتھ میکنزی، وی آر بیک۔ ہم واپس آ گئے۔ وہ چھوٹا سا اسرائیل جس کی ویڈتھ کچھ جگہوں پہ 10 کلومیٹر سے بھی کم ہے، اسلام آباد کی ویڈتھ سے بھی کم۔ یہ آپ کی ذمہ داری ہے اور یہ میری ذمہ داری ہے، یہ آپ کے کندھوں پہ بوجھ ہے اور یہ میرے کندھوں پہ بوجھ ہیں کہ ہمارے پاس بیسٹ آرمیز 40 to 60 لاکھ کی موجود ہیں، جن کے پاس اپنے فائٹر جہاز ہیں، جن کے پاس اپنے آبدوز ہیں، جن کے پاس ایٹامک ویپنز ہیں، جن کے پاس کروز میزائل ہیں، جن کے پاس بیسٹ آرٹلری ہے، جن کے پاس ٹینکس ہیں ہزاروں میں، کہ ہم ان کو ان چند ویسٹرن ایجنٹ سے آزاد کرا کر اللہ اس کی رسول کی غلامی میں ڈالیں۔ میں انڈیویجول مسلمان فوجیوں کی بات نہیں کر رہا، الحمدللہ اس میں سی اکثریت اللہ رسول کی غلامی میں ہے۔ میں اسٹرکچرلی بات کر رہا ہوں، میں آرگنائزیشنلی بات کر رہا ہوں، میں انسٹیٹیوشنلی بات کر رہا ہوں، میں سسٹمیٹیکلی بات کر رہا ہوں۔ دے ہیو فل کیپیبلٹی، فل، کہ وہ یہ سارے محاذ حاصل کر سکتے ہیں۔ کفار کا جو ہاؤس آف کارڈ ہے وہ بکر کے رہ گیا ہمارے سامنے کورونا کی وجہ سے۔ یہ آئی ایم ایف سے منتوں کا وقت نہیں ہے، یہ ایک بڑے ویژن کے ساتھ اس ظالمانہ آرڈر کو توڑنے کا وقت ہے۔ دیکھیں چین اس آرڈر کو نہیں توڑنے والا، چین اس آرڈر میں اپنا سر سٹیک بڑھائے گا، روس اس آرڈر کو نہیں توڑنے والا۔ یہ ویسٹرن کیپٹلسٹ آئیڈیالوجی ہے، یہ کمپرومائز کرتے ہیں، یہ شیئر دیتے ہیں ان کو۔ جب چین 70s میں آہستہ آہستہ نکل رہا تھا، امریکہ معلوم تھا 1.5 ارب کی آبادی کو آپ اگنور نہیں کر سکتے، ان کو ویٹو پاور دے دی گئی۔ 1945 میں جانتے تھے روس اٹھ رہا ہے، ان کو ویٹو پاور دے دی گئی۔ یہاں پہ شیئرنگ ہوگی، کوئی اس کو نہیں توڑے گا، اس ظالمانہ نظام کو۔ یہ صرف مسلمان کر سکتے ہیں خلافت کے قیام سے، اور اس کے لیے رمضان سے بڑھ کر کون سا موقع ہے؟ جب شیطان جن بھی قید ہیں اور ہمیں انسانی شیطانوں کو ہٹا کر اس ریاست کو اسلام کے سامنے سرنگو کرنا ہے، تاکہ یہ اسلام کا بیڑا اٹھائے، اسلام کا علم اٹھائے اور مسلمانوں کا ذمہ داری اٹھائے اور تمام مسلم علاقوں پر اسلام نافذ کر کے یونیفائی کرے اس کو۔ دیکھیں رمضان وہ مہینہ ہے جس میں ہمیں اللہ کا ذکر پڑھانا چاہیے۔ یہ کسی ٹیمپرری تابعداری کا مہینہ نہیں ہے۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ قرآن پاک میں فرماتا ہے، یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ اے لوگو جو ایمان لائے ہو، تم پر روزے فرض کر دیے گئے ہیں جو تم سے پہلی قوموں پر فرض کیے گئے تھے۔ کیوں؟ لعلکم تتقون، تاکہ تم تقوی حاصل کرو۔ تقوی، میں تھوڑا سا اس ورڈ کو لائٹ سے ایکسپلین کرتا ہوں، لیکن تقوی لفظ جو ہے نا واقعہ سے نکلا ہے، جس کا معنی پروٹیکشن ہے، حفاظت، اللہ کے غضب سے، اللہ کے قہر سے، اس میں ضبط ہے، اللہ کی حفاظت سے معنی کے معنی میں ہے۔ شریعت میں یہ خوف خدا کو کہتے ہیں، یا ٹو بی مور پریسائز ہر عمل کے اندر اللہ کو یاد کرنا۔ جب ہم روزہ رکھتے ہیں، ہم قدم بھوک لگ رہی ہوتی ہے اور ہمیں یاد آتا ہے نہیں ہم نہیں کر سکتے، ہم نہیں کر سکتے، ہم ہر وقت اللہ کی اطاعت کے ماحول میں ہوتے ہیں، ہم اللہ سے اپنا تعلق محسوس کرتے ہیں۔ ایک دفعہ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے کچھ لوگوں کو نماز پڑھتے دیکھا جو رکوع سجدے قیام کر رہے تھے، تو حضرت عمر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جتنی بار تم جھکتے اور اٹھتے ہو نا، یہ مجھے دھوکے میں نہیں ڈال سکتا۔ اصل میں دین، اس اللہ کے دین کو محتاط اور پریسیجن کے ساتھ اور میٹیکولس انداز میں فالو کرنا ہے، ہر اس چیز سے رکنا جس سے اللہ نے منع کیا، اور ہر اس چیز کے مطابق عمل کرنا جو اللہ کا حکم ہے۔ یہ عبادات سے مجھے دھوکہ میں نہ ڈالو، اسلام از اے کمپلیٹ کوڈ آف لائف۔ یہی امام حسن رضی اللہ عنہ کا فرمان ہے کہ متقون وہ لوگ ہیں جو ہر اس چیز سے بچیں جس سے اللہ نے منع کیا، اور ہر وہ کام کریں جس کا اللہ نے حکم دیا۔ عمر بن عبدالعزیز، جس کو خلیفہ راشد بھی کہتے ہیں، وہ کہتے ہیں تقوی دن کو روزہ رکھنا اور رات کو عبادت کرنا نہیں ہے،
اور نہ ہی دونوں کمبائن کرنا ہے. تقوی ہر اس چیز کو چھوڑ دینا ہے جسے اللہ نے حرام قرار دیا, اور ہر وہ کام کرنا ہے جسے اللہ نے فرض قرار دیا. جب یہ بندہ کر لے گا تو اللہ سبحانہ تعالیٰ پھر اس کو بہترین چیزیں دیتا ہے. So what is taqwa? Taqwa is عقیدہ, جو ہمارا کور عقیدہ ہے, اس کو ڈیفینٹ پروف کے ساتھ کلیئر مائنڈ میں کلیئرٹی لانا, اور پھر اس کو کریکٹ کرنا زندگی کے ہر ایکشن میں. وی ہیو گائیڈنس فار ایچ اینڈ ایوری تھنگ, ہر چیز کے لیے گائیڈنس ہے ہمارے پاس. اس کو لنک کرنا ہر عمل کو, یاد رکھنا. ابن عباس رضی اللہ عنہ کا قول ہے, ایمان کی روشنی تھنکنگ ہے, فکر ہے, اٹس ڈیپ تھنکنگ. تقوی چند ظاہری اعمال کا نام نہیں ہے. آف کورس یہ بھی اس کا حصہ ہے. اٹس مچ ڈیپر. صحابہ they were intellectuals. وہ بڑا گہرائی سے چیزوں کو سمجھتے تھے. وہ اسٹیٹس کو ایسے رن نہیں کر رہے تھے کہ بس وہ بڑے زاہد, درویش اور متقی لوگ تھے, اس سینس میں کہ بس ایک بڑے نرم مزاج لوگ تھے. نہیں, they were deep thinkers. اتنی بڑی اسٹیٹ کو ایسا رن نہیں کیا جا سکتا. This is the Islamic شخصیہ. مغرب ہر چیز کو انٹرسٹ سے جوڑتا ہے, ہم ہر چیز کو حکم سے جوڑتے ہیں, ہر چیز کو حکم سے جوڑتے ہیں. اسلام ہمارے خون کی, جسم میں خون کی طرح بہتا ہے. ہم اس کے مطابق سوچتے ہیں. جو چیز اسلام کے خلاف ہمیں غصہ آتا ہے, جو چیز اسلام کے مطابق ہم خوش ہوتے ہیں. جو ایسے کرتے ہیں یہ اس دین کے محافظ بنیں گے. بدر کا میدان, 313 صحابہ, جسٹ 2 ایئر پہلے ریاست بنی تھی. امیجن they were attacking کفار. offensive وار شروع کی تھی انہوں نے. offensive. کفار نے حملہ نہیں کیا تھا, ہم نے حملہ کیا تھا. تھا کہ ہمارے پاس 2 گھوڑے, 8 سورڈز. 313 صحابہ, بعد میں 305 لکھا ہے. 2 گھوڑے, 8 سورڈز, بس 70 کیملز. لڑے کس سے لڑے؟ تلوار ہی نہیں ہے. 2 گھوڑے, 8 تلواریں, ادھر 1900 سے لے کر 1000 لوگ. صحابہ نبی کے پاس آئے, یا رسول اللہ ہم کس چیز سے لڑیں؟ آپ نے کھجور کے درخت کی ٹہنی توڑی, کہا اس سے لڑو. اس جنگ میں قریش کی کریم اڑا دی گئی تھی 17 رمضان کو. ہم جنگ رمضان میں کرتے تھے, ہماری میجورٹی جنگ رمضان میں. خیر ہم تو ہر وقت جہاد میں, ریاست ہر وقت جہاد میں مصروف ہوتی تھی. ریاست بنی نہیں 2 سال پہلے, اور آتے ہی اٹیک شروع کر دیے. ایکسپینشن, اسٹریٹجک ویژن کے ساتھ. اس جنگ میں وہ 7 کمانڈر بھی مارے گئے کفار کے, جنہوں نے جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو زج کر دیا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا میں تمہیں قتل کروں گا. اور ان 7 کی لاشیں گندے کنویں کے اندر پڑی ہوئی تھی. یہ سٹیٹ کا ویژن تھا. اور جسٹ امیجن, 2 ہجری میں ہمارے پاس 8 تلواریں, 2 گھوڑے ہیں. 8 ہجری میں ہم مکہ فتح کر رہے تھے. 6 ایئرز, 10,000 کی ماؤنٹڈ کیولری کے ساتھ ہماری آرمی جا رہی تھی. سب بالکل کمپلیٹ زرہ سے بند. جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا دستہ تھا, ان کی آنکھ کی پتنیوں کے علاوہ کچھ نظر نہیں آ رہا تھا. اتنا لوہا تھا, اتنا لوہا کہ اس سے ایک سبزی مائل امپریشن کریٹ ہوتا ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ڈبل زرہ پہنی ہوئی تھی. 6 ایئر میں اتنی بڑی ملٹری, اتنی بڑی فورس بلڈ کرنا. ہجری میں ہمارے پاس 1000 کی فورس تھی, جس میں سے 300 واپس چلے گئے. 5 ہجری میں جب خندق کا موقع تھا, رمضان کا مہینہ تھا. رمضان کے مہینے ہم نے خندق کو دی تھی. 28 فٹ ویڈھ, 28 فٹ ویڈھ, 14 فٹ گہرا. ایک کافر آگے آیا, اٹیمپٹ کی چھلانگ لگانے کی, وہ نیچے گرے, ہڈیاں ٹوٹ گئی اس کی, اتنی گہری تھی. امیجن کریں پورے شہر کے ایک سائٹ پر آپ یہ خندق کھود رہے ہیں رمضان کے اندر. پوری نیٹو آپ کے پاس خلاف آئی ہوئی تھی, تمام عرب کمبائن ہو کر آ گیا تھا. اور اس کے صرف 10 مہینے کے اندر ہم کفار کے پاس جا کر عمرہ کرنے گئے اور انہیں معاہدے پر مجبور کر دیا, اور معاہدے کے ذریعے کفار کو اپنے ساتھ باؤنڈ کر لیا کہ وہ جنگ نہیں کریں گے, اور آتے ادھر یہود کو 15 دن میں اڑا دیا. اس خندق میں یہی پرابلم ہوا تھا, باہر کے اور اندر کے ملے ہوئے تھے.
اس لیے ہمارے لیے کرٹیکل بلو بننے والا تھا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ڈیسائیڈ کیا کہ ان کے ساتھ ٹیمپری سیز فائر کر کے یہود کو اڑا دیا جائے. 15 دن کے اندر حملہ ہوا اگر. اور اس سے پہلے جس یہودی قبیلے نے چیٹ کیا تھا، خندق ختم نہیں ہوا کہ آپ اسی دن گئے اور وہاں پہ حملہ کر دیا ان پہ. یہ ہے ریاست جس کے پاس ایک مشن ہوتا ہے، جو اسلام کو کیری کرنا چاہتی ہے. جب 10 ہجری کی، میں نے آپ کو 8 ہجری کی بات بتائی، مکہ فتح ہوا، 10,000 ماؤنٹڈ کیولری جسٹ آفٹر 1 ایئر. تبوک ہم 30,000 فوج لے کر جا رہے تھے روم پہ اٹیک کرنے. 30,000. ایک سال پہلے 10، ایک سال بعد 30,000. 10,000 گھوڑے، 20,000 پیادہ، سب کے پاس اونٹ. 20,000 اونٹ تھے ہمارے پاس. کیسے بلڈ کیا؟ They have a vision. They had a vision. اس اسلام کو دنیا پر غالب کرنا ہے. اسٹیٹ کا مقصد یہ تھا. وہاں گئے، رمضان میں گئے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے سامنے کیمپ لگایا، کفار بازنطینی کافروں پر کے خلاف، عیسائیوں کے خلاف ٹریننگ ایکسرسائزز کی، اور جنگ لڑے بغیر ہی جیت کر آ گئے. کفار کی جرت نہیں ہوئی کہ ان کے ساتھ حملہ کرے. حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ کی قیادت میں پہلا سریہ ہو، موتسم باللہ کا اموریہ کو فتح کرنا ہو، سب رمضان میں ہوئے. اسی رمضان میں 7 رمضان کو راجہ داہر کا سر کاٹ دیا گیا تھا محمد بن قاسم نے. اسی رمضان میں نور الدین زنگی صلیبیوں سے حرم کا شہر واپس لے لیا، انطاکیہ لے لیا. اور جب ہلاکو خان، چنگیز خان، انہوں نے قتل غارت کا بازار گرم کر رکھا تھا، اور یہ اتنا خوف تھا ان کا پوری دنیا پر کہ یہ ایک تاتاری 100 مسلمانوں کو مارتا تھا. یہ حالت ہو گئی تھی. اس وقت ہلاکو خان کا نمائندہ آیا ایجپٹ میں، جہاں مسلمانوں کے گورنر قطز تھے اور اس کا کمانڈر بیبرس تھا، اور وفد کے ساتھ. اور کچھ خط میں اس طرح کے الفاظ تھے کہ ہم نے عزت پامال کر دی ہیں، اور ہم نے لوگوں کو قتل کر دیا ہے، اور ہم نے یہ کر دیا اور ہم نے وہ کر دیا ہے، تو اگر تم بچنا چاہتے ہو سرنڈر کرو. قطز نے اس وفد کو مین چوک میں لے جا کر لٹکا دیا، پھانسی کر دیا. It was a message to everyone. We have to fight. ابن تیمیہ رحمت اللہ علیہ دمشق میں تھے، وہاں کی سارو فالورشپ تھی. یہاں ان کے ساتھ کچھ لوگ کے آئیڈیولوجیکل اکیڈمک اختلاف بھی تھے، جس کی وجہ سے پرابلمز بھی تھے. اس نے کہا دمشق سے کچھ نہیں ہونا، جنگ ہوگی مصر میں ہوگی. وہ مصر آ گئے. اس مصر میں شیخ الاسلام عبدالسلام الیس تھے. قطز نے اس سے کہا مجھے ٹیکس لگانے کی اجازت دیں. اس نے کہا پہلے اپنے سامان جو تمہارے پاس ہے وہ سب کچھ سرنڈر کرو. اس نے سب سرنڈر کیا. پھر کہا اب مجھے فتویٰ دیں تاکہ میں مسلمانوں سے ٹیکس لے کر جہاد کے لیے تیاری کر سکوں. اس نے کہا نہیں، تم غلام مملوک ہو، اپنے آپ کو بیچو. جب وہ کیا، اس کے بعد انہوں نے ان کو ٹیکس لگانے کا فتویٰ دیا. پھر انہوں نے ٹیکس جمع کیا، فوج تیار کی، اور ان کو شکست دے دی. یہ رمضان میں ہوا. ہم نے اندلس رمضان میں فتح کیا. ہم نے میڈیٹرینین کے اندر روڈز کا جزیرہ رمضان 53 ہجری میں فتح کیا. ہم نے اسپین کا ساحل 91 ہجری میں فتح کیا. ہم نے ساؤدرن فرانس 103 ہجری میں رمضان میں فتح کیا. یہ فتح ان عظیم افراد کے ہاتھوں ہوئی تھی جو اللہ کی رضا چاہتے تھے، جن کے پاس تقوی کا کنسپٹ کلیئر تھا، جو رمضان ہمارے اندر بنانے کی کوشش کرتا ہے. عقبہ بن نافع وہ نارتھ افریقہ تک پہنچے، بڑھتے بڑھتے بیروکیانوس کے ساحل پر پہنچے، اور وہاں انہوں نے وہ مشہور قول کہا تھا کہ اگر میں جانتا کہ دوسری جانب لوگ موجود ہیں تو میں اپنے پیروں سے تمہیں پار کر لیتا. دشت و دشت ہے صحرا بھی نہ چھوڑے ہم نے، بحر ظلمات میں دوڑا دیے گھوڑے ہم نے. موسیٰ بن نزیر، طارق بن زیاد نے اسپین فتح کیا. مسلم الباہلی نے بخارا، سمرقند فتح کیا، جس کو آج ہم شمالی سرزمین کہتے ہیں. یہ جو التغرل ڈرامہ ہم دیکھتے ہیں، سیریز دیکھتے ہیں، عثمان سیریز، اس کے بعد مراد، سلطان مراد،
क्या कर रहे थे ये लोग? ये मुस्लिम स्टेट को रिजरेक्ट कर रहे थे जो कमजोर पड़ गई थी, जिस पर मंगोल गालिब आ रहे थे, उसका एक पार्ट जो सल्जूकी थे, ये उसको रिजरेक्ट कर रहे थे। दे नो द प्रायोरिटीज। उनको मालूम था कि मैं सिर्फ अपनी नमाज जिक्र अस्कार से हमें कामयाबी नहीं मिलेगी। अगर हमारी स्टेट कमजोर हो गई, अगर हम अपने आप को यूनिफाई ना कर सके, हम हार जाएंगे। और सुभान अल्लाह, कौन सुल्तान मोहम्मद अल फातिह को भूल सकता है, जो 13 साल की उम्र में कैलिफ बने और 21 साल की उम्र में जिसने कस्तंतुनिया फतह किया, और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उस बशारत के हकदार ठहरे जब आपने फरमाया क्या कस्तंतुनिया, उनसे पूछा गया, उन्होंने कहा कस्तंतुनिया फतह किया जाएगा, क्या ही होगा वो अमीर और क्या ही वो होगा वो लश्कर जो इसको फतह करेगा। इट वॉज द ऑटोमन स्टेट, खिलाफत जिसने ये किया। अल्लाह शेख अता इब्न रिश्ता अबू खलील पर अपनी रहमत नाजिल करे, जिसने हमें ये पूरे वाकया दुनिया के सामने दोबारा तफसील से पेश करवाया। सुल्तान मोहम्मद फातेह ने सिर्फ इस कस्तंतुनिया पे रिलाई नहीं किया कि हमने फतह कर लिया, वो बाल्कान गए, उसने सर्बिया फतह किया, रोमानिया, अल्बानिया, बोस्निया हर्ज़ेगोविना, एशिया माइनर, और वो प्रिपेयर कर रहे थे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दूसरी बशारत के लिए कि मुसलमान रोम फतह करेंगे। और उसने एक नेवल बड़ी फ्लीट तैयार कर ली, लेकिन उससे पहले उनका इंतकाल हो गया। अब्दुल्ला बिन उमर रज़ियल्लाहु अन्हु से रिवायत है कि हम रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास बैठे हुए लिख रहे थे, तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा गया, या रसूलुल्लाह कौन सा शहर पहले फतह होगा? तो रसूलुल्लाह कस्तंतुनिया फतह होगा या रोम? तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जवाब दिया, हरकुलिस का शहर यानी कस्तंतुनिया। ये सुल्तान फातेह थे, मुसलमानों का खलीफा, जिसके इंतकाल पर पूरे यूरोप में जश्न मनाया गया। रोम के पोप ने 3 दिन थैंक्सगिविंग की रस्में की और इबादत करने का हुक्म दिया। लेकिन हम ये पोप को बताना चाहते हैं मुसलमानों की जानिब से कि पोप अब ज्यादा खुश ना हो। ये पिक्चर अभी बाकी है, अभी सिर्फ इंटरवल आया है। इन कुफार ने तो 1991 में एंड ऑफ हिस्ट्री कर दी थी, लेकिन इनकी एंड ऑफ हिस्ट्री का एंड बहुत जल्दी आने वाला है। इसी सुल्तान फातेह के और बेटे वो इंशाल्लाह रोम भी फतह करेंगे और अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बशारत को भी हासिल करेंगे। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, कयामत तक तुम में से एक ग्रोह हमेशा रहेगा जो हक के लिए लड़ते हुए गालिब आएगा। फिर ईसा इब्न मरियम अलैहिस्सलाम आसमान से उतरेंगे और उनको कहा जाएगा कि वो नमाज की इमामत करे, लेकिन वो जवाब में कहेंगे नहीं, तुम्हारा अमीर तुम में से ही होगा। और ये अल्लाह सुब्हान ताला की तरफ से एक तकरीम और इज्जत अफजाई है। शोबदबाजों के जादू तब तक होते हैं जब तक मूसा अलैहिस्सलाम की असा नहीं आती, और जब असल अजदहा आ जाए तो रस्सी के बने हुए सांप नहीं बचते। देखिए, मैं अपने आखिरी हिस्से की तरफ आना चाह रहा हूं। रमजान के अंदर मुसलमान अपने इनफरादी आमाल की तरफ बड़ा फोकस होते हैं। माहौल भी होता है, हम ऐसे इलाकों में रह रहे हैं जहां हर जानिब हमारे मुसलमान हैं, इसलिए ऐसा करना आसान भी होता है। लेकिन वक्त के साथ इस सेकुलर सिस्टम और न्यू कॉलोनियल ऑर्डर के बायस हुआ यह है कि इज्तिमाई अमाल पस-ए-पुश चले गए। उनको बस अगर कुछ कर लिया तो ठीक है, वरना इतना भी कोई जरूरी नहीं है, ऐसे बना दिया गया है। मुसलमान जो थे थ्रू आउट द हिस्ट्री, उनके पास स्टेट थी, वो स्टेट प्रोटेक्ट कर रही थी, उनके स्ट्रेटेजिक इंटरेस्ट सेफ थे। जैसे किसी पे जक आई है, मुसलमान आराम से नहीं बैठे। जब हदीस के अंदर करप्शन का फितना आया, जाली हदीसें बनने का फितना आया, मुसलमानों के बेस्ट ब्रेन्स ने, जो मुहद्दिसीन हैं, बेस्ट ब्रेन सारे 85 ईयर के अंदर पैदा हुए, उन्होंने हदीस की प्रोटेक्शन की, क्योंकि इससे इस्लाम करप्ट हो सकता था।
جب فقہ کے اندر زوال آنے کا مسئلہ آیا، امام ابو حنیفہ، امام شافعی، امام مالک، امام احمد بن حنبل، امام موسیٰ کاظم، امام جعفر، یہ سارے سے امام موسیٰ کاظم کے علاوہ باقی سارے 20 سال کے اندر سارے پیدا ہوئے. مسلمانوں کے بیسٹ برین جانتے تھے کہ ان کو کیا کرنا ہے، انہوں نے فقہ کمپائل کی ساری. جب یزید کے لیے جبر کی بیعت کرنے کی کوشش ہوئی تو مسلمان اس وقت اپنے نماز روزوں کے اندر صرف مگن نہیں تھے. امام حسین نے اپنی جان کی قربانی دی اینڈ ہی سٹوڈ کہ اسلام کا جو رولنگ سٹرکچر ہے جس میں بیعت کے ذریعے اکثریت کی بیعت سے آنا چاہیے، اہل حل العقد مسلمانوں کے جو بڑے ہیں ان کی بیعت سے آنا چاہیے، اس کے بغیر نہیں ہو سکتا. عبدالسلام علیہ جب تاتاریوں کے حملے ہو رہے تھے، ان کا ایک بڑا مشہور قول ہے، وہ کہتے ہیں جو کوئی ایسی سرزمین میں رہے جہاں زنا ہر سو پھیلا ہے اور وہ سود کی حرمت پر گفتگو کرے، سود حرام ہے، سود حرام کی باتیں کرے، جبکہ معاشرے میں زنا پھیلا ہوا ہے، تو ایسے شخص نے اللہ اور اس کے رسول سے خیانت کی ہے. قاضی الحروی جس کا میں نے ذکر کیا، سعد الحروی، وہ شام میں نہیں بیٹھ گئے جب بیت المقدس فتح ہوا، وہ گئے بغداد اور مسلمانوں کو اٹھایا انہوں نے. جب ایک خبر آئی کہ وہاں معتصمہ کی آواز اٹھائی گئی ہے تو معتصم باللہ بیٹھے نہیں رہے، انہوں نے 40,000 ابلغ گھوڑوں کے ساتھ پہنچے. ہم اپنے انفرادی عبادات کو، انفرادی چیزوں کو ہمیشہ بہتر کرنے کی کوشش کریں گے. یہ ایک ان اینڈنگ پروسیس ہے، یہ رمضان میں بھی رہے گا، رمضان سے پہلے بھی رہے گا، رمضان کے بعد بھی رہے گا. لیکن اس وقت میں کرائسس میں ہیں اور ہمیں اپنی پرائرٹیز انڈرسٹینڈ کرنی ہے. میں آپ کے سامنے اور مثال دیتا ہوں. جب اکبر اعظم، مغل اعظم دین الہی لے کر آ گیا، مختلف مذاہب کمبائن کر لیے اس نے، دا موسٹ پاورفل، تو مجدد الاقصانی لوگوں کو ذاتی اعمال کی تلقین نہیں کر رہے تھے. وہ اٹھے اور اتنی پاورفل انہوں نے موومنٹ چلائی کہ امیجن کریں کہ ایک حاکم ود دا فل اتھارٹی، بادشاہ، اس کا دین اس کے محل سے باہر نہ نکل سکا. آج ان کی ایک سنگل بلڈنگ موجود نہیں ہے اس دین کی. ہمارے پاس کافرستان وغیرہ کے بھی کہ میں بعض مذاہب کی بلڈنگ ہیں، آج ایک بھی بلڈنگ نہیں ہے ہمارے پاس دین الہی کی. جب تحریک خلافت چل رہی تھی، مولانا محمود الحسن جو اس وقت شیخ الہند تھے، انہوں نے تحریک خلافت شروع کر دی. مسئلہ یہ تھا کہ مدارس بند کریں گے تو تمام تعلیم و تربیت کا کیا ہوگا. انہوں نے ان سے کہا گیا کہ اب مدارس بند کر رہے ہیں تو پھر کیا ہوگا اس کا. اس نے کہا خلافت ختم ہوگی، پھر مدارس کا ہم کیا کریں گے. چینج ہوگی پرائرٹیز. روٹین میں وہ دعوت کر رہے ہیں، وہ لوگ کی ایکیڈیمک لرننگ کر رہے ہیں، لیکن جب کرائسس آئے پھر وہ آرام سے نہیں بیٹھے. انہوں نے شاہ ولی اللہ وہ لوگوں کی ذاتی تربیت نہیں کر رہے تھے جب مرہٹے رول کر رہے تھے. اس نے افغانستان سے احمد شاہ ابدالی کو بلایا اور ان سے فائٹ کی. جب معتصم باللہ جیسا طاقتور خلیفہ، جب اس نے خلق قرآن کا ایشو اٹھایا اور اس سے فتنہ بن رہا تھا، امام احمد بن حنبل کے سامنے کھڑے ہو گئے. دیکھیں، قومیں خواص کی قربانی سے اٹھتی ہیں، قومیں خواص کی قربانی سے اٹھتی ہیں. ہمیں ان کو اٹھانا ہوگا. ایسے نہیں چل سکتا جس طرح سب کچھ چل رہا ہے. مسلم ورلڈ کرائسس میں ہے، کفر ختم ہو رہا ہے، ہمارے سامنے اپرچونٹی ہے. آج علماء حق کو، امت کو، نوجوانوں کو نمبر 1 ہماری پریورٹی اسٹیٹ کو ریزریکٹ کرنا ہے، واپس لانا ہے اسٹیٹ کو، جو اسلام نافذ کرے، جو اس دین کے لیے کھڑی ہو جائے. ابن حبان سے روایت حدیث میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا یہ معاملہ اس وقت تک جاری رہے گا جب تک دن اور رات موجود ہیں، اور اللہ ایک گھر بھی ایسا نہیں چھوڑے گا جو مٹی سے بنا ہو یا وہ کپڑے سے بنا ہو، سوائے اس کے کہ اللہ اس دین کو اس میں داخل نہ کر دے، عزت دار کو عزت دے کر اور ذلت والے کو ذلیل کر کے. یعنی ان کو اسلام مسلمان ہو کر عزت دے کر یا کافر ہو کر جزیہ دے کر.
रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ये स्टेट दोबारा दीन पर खड़ा करने की अहमियत का एहसास था, स्टेट कायम करने की इंपॉर्टेंस का एहसास था। आप गए थे, देखिए ये जो आखिरी मैसेज में दे रहा हूँ, ये मैं उन लोगों के लिए दे रहा हूँ जो ये ताकत रखते हैं स्टेट को वापस लाने की। जब बनी शेबान ने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनको दावत दी और कहा कि वम नऊनी वंसुरनी, मुझ पे ईमान ला और मुझे नुसरा दो ताकि मैं ये दीन कायम कर सकूं हिफाजत के साथ और इस दीन को आगे ले जा सकूं, वो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हकानियत को पहचान गए थे। उन्होंने कहा कि वी कैन फाइट द अरब्स, हम आपको अरबों से हिफाजत की पेशकश करते हैं। हम जानते हैं अगर हम आपको लेकर जाएंगे अरब हमसे लड़ेंगे, जैसे कि मदीना वाले लेके गए थे तो उनसे लड़ा गया था, लेकिन हम पर्शियन से नहीं लड़ सकते, वो एक सुपर पावर है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जवाब दिया, ये तुम्हारा फसाहत के साथ, क्लैरिटी के साथ सच बोलना एक्चुअली इस दावत की रिजेक्शन है। इस दीन के लिए वो खड़ा होगा जो फ्रॉम एवरी साइड, जो इसके गिर्द हलका बना सके, जो इसको हर जानिब से प्रोटेक्ट कर सके। और यही बनी शेबान थे जिन्होंने उस वक्त इनकार किया था, और इन्हीं का जर्नल मुसन्ना शेबानी बाद में नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लश्कर का कमांडर की हैसियत से इराक फतह कर रहे थे। मिस्ड अपॉर्चुनिटी, उन्होंने वो अपॉर्चुनिटी लूज कर दी जो मदीना के सरदार साद बिन माज रज़ी अल्लाह तआला अन्हु और उसैद बिन हुज़ैर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को मिली। उन्होंने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अपना इक़्तिदार मुंतकिल किया और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस्लाम कायम किया, और 10 साल के अंदर हम रोम और फारस पे हमले कर रहे थे, अगले 30 साल में हमने उनकी मेजॉरिटी एरिया फतह कर लिए थे। जब खालिद बिन वलीद मुसलमान हुए रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, तो किसी ने आपसे कहा, ए खालिद तुम्हारी अकल कहाँ थी, 20 साल तक तुम्हारे पास ये नबूवत का नूर तुम्हारे सामने था, तुम्हें नजर नहीं आया, तुम्हें समझ नहीं आई। तो उसने जवाब में कहा, हमारे सामने ऐसे लोग थे जिनकी अक्लों को हम पहाड़ समझते थे, जिनकी अक्लों को हम पहाड़ समझते हैं। इतने बड़े एक्सपर्ट्स को नहीं पता आप ये बात कर रहे हैं, इतने बड़े इंटेलेक्चुअल्स नहीं मानते, मैं कैसे मान लूं, इतने बड़े जर्नल, इतने बड़े ब्यूरोक्रेट्स, इतने बड़े जज, इतने बड़े सिस्टम चलाने वाले, उनको मान वो ये नहीं मानते, मैं कैसे मान लूं। इस मेंटालिटी की वजह से खालिद बिन वलीद तआला को ईमान लाते लाते इतनी देर हो गई कि वो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इंतकाल से 1-2 साल पहले ही ईमान लाए, 2 साल पहले। ये रमजान का महीना है, लॉकडाउन भी है, घरों में फरागत भी है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस है कि आपने फरमाया, 2 नेमतें जो लोग जाया करते हैं वो एक सेहत है और एक फरागत है। मतलब ये कि बाद में चली जाती हैं और हम इसको कैपिटलाइज नहीं कर पाते। ये पाकिस्तान 27 रमजान को लैलतुल कद्र की रात को बना और उसकी किस्मत में इंशाअल्लाह खिलाफत का दोबारा कयाम है। इस खिलाफत ने, मैं डॉक्टर जाकिर नाइक के अल्फाज कोट करता हूं कि इस खिलाफत ने तो आना है, ख्वाब चाहें या ना चाहें। सवाल यह है इसमें मेरा क्या हिस्सा है और इसमें आपका क्या हिस्सा है। यकीन माने, मैं कभी कभी ये बात सोचता हूं कि मेरी बेटी है, फर्ज करें आज खिलाफत कायम हो जाती है, मेरी पिछले हफ्ते एक बेटी पैदा हुई और वो मुझसे कहे कि बाबा ये बताएं कि उस वक्त खिलाफत कायम हो चुकी हो, इस्लाम नाफिज हो, और वो मुझे कहे कि बाबा ये बताएं जब ये खिलाफत नहीं थी तो रोड्स के ऊपर बैंक्स हुआ करते थे। मैं से कहूंगा हाँ हुआ करते थे। और वो मुझसे पूछे तो इसमें सूद चल रहा था। मैं कहूंगा हाँ चल रहा था। कहते हैं आप लोग को नहीं पता था कि अल्लाह रसूल से जंग है? पता था। तो आप लोगों ने कुछ किया क्यों नहीं? मैं कहूंगा हम क्या कर सकते हैं। देखा, मतलब सारे मुसलमान नहीं थे, वो बाहर नहीं निकल सकते थे। वो हैरान होंगे जब वो सुनेंगे कि लोग बेपर्दा करते थे। वो हैरान होंगे कि हमारे सामने नेटो के कंटेनर गए, ड्रोन के हमले होते थे और हम घरों में बैठ के इंतजार करते थे। वो हैरान होंगे उन फौजियों पे, उन ब्यूरोक्रेट्स पे, उन ताकतवर लोगों पे कि वो कैसे काफिरों के सामने ठंडे पेटों आराम से बर्दाश्त कर रहे थे और काफिर हमें रूल कर रहे थे।
वो कहेंगे कि काफिर हर्बियों के एम्बेसीज इस्लामाबाद के सेंटर में 7 फ्लोर्स की एम्बेसियां खड़ी थी, आप क्या कर रहे थे? और मस्जिद अक्सा यहूदी निजासत के कब्जे में थी, एंड यू वर जस्ट स्टडिंग, यू वर जस्ट डूइंग जॉब। हम बिजी थे, हम जॉब कर रहे थे, और जब हमारा बड़ा दिल कुड़ता था तो हम घर में 2 नफल और पढ़ लेते थे, थोड़ी सी तिलावत करके अपने आप को धोखा देने की कोशिश करते थे कि नहीं मैं कुछ कर रहा हूं। क्या ये खिलाफत कायम करना और इसके लिए ऑर्गेनाइज इस प्रोजेक्ट पे काम करना, क्या ये समझना बहुत मुश्किल है कि ये एक प्रोजेक्ट के बगैर नहीं हो सकता? क्या ये समझना बहुत मुश्किल है कि ये कंबाइंड एफर्ट है? क्या ये समझना बहुत मुश्किल है कि हमें इसको प्रायोरिटी देनी है? मैं इस बात के साथ अपनी बात खत्म करता हूँ। वाखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, सदक़ल्लाहुल अज़ीम। अगर किसी का कोई क्विक सवाल है तो हम इसको टेक अप कर सकते हैं, अगर नहीं है तो फिर इसके बाद हम इंशाल्लाह खत्म करेंगे। ओके, मैं एक सवाल है, मुझे नजर आ रहा है कि अगर एक सिस्टम बिल्कुल इस्लाम के मुताबिक हो और उसका नाम खिलाफत ना हो तो क्या ये काबिल कबूल होगा? देखें, खिलाफत एक कंप्लीट स्ट्रक्चर है, खिलाफत एक सेट ऑफ आइडियाज हैं, ये रूलिंग स्ट्रक्चर है, ये इकोनॉमिक ऑर्डर है, ये वर्ल्ड ऑर्डर है। अब इसके बाद आप उसको खिलाफत का नाम नहीं देना चाहते क्योंकि एक वर्ल्ड ऑर्डर है, तो आप ये क्या हासिल करना चाहते हैं? सवाल ये है। जब इसको अहादीस में ये कहा गया कि खिलाफत दोबारा आएगी, तो हमें हमारा क्या इंटरेस्ट है? हम ये समझते हैं कि कुफार इस बात को नहीं जानेंगे कि हमारा ये ऑब्जेक्टिव है और वो इसको शायद उस तरह से डील ना करें, सख्ती से डील ना करें। कुफार इस खिलाफत को खत्म करने के लिए 1000 साल से ऊपर काम करते रहे, उनको एक एक चीज का मालूम है, वो उन लोगों को भी जानते हैं जो मुख्तलिफ लोग जो मुस्लिम वर्ल्ड में इसके लिए काम कर रहे हैं। सो हमें इस छुपाने का कोई फायदा नहीं है। हम ये गलत सोच है कि अगर हम खामोश रहेंगे तो शायद हम उसका नाम खिलाफत नहीं लेंगे तो शायद ये बात कुफार का इसके खिलाफ शायद एक्शन ना ले सके। एक सवाल है, खिलाफत के काम में खवातीन क्या रोल अदा कर सकती हैं? देखें, खिलाफत का काम स्पेसिफिकली स्पीकिंग ये 2-3 बड़े स्पेसिफिक काम है। नंबर 1, इस्लाम के निजाम को क्लियरली समझना, इस्लाम इन मसाइल को कैसे लेके चलता है, इन आइडियाज को इस करंट आइडिया के मुकाबले में खड़ा करना, लोगों को इसके बारे में शऊर देना, लोगों को इसके बारे में समझाना, खुसूसन बड़े शहरों में, मेजर इलाकों में, ताकि मुस्लिम वर्ल्ड के जो हब्स हैं वहां पे इसके लिए रायमा बने। इस काम में मर्द और औरतों की कोई तखसीस नहीं है, हर कोई अपने दायरे में काम कर सकता है, हर कोई अपनी औकात, अल्लाह को वो जवाब देगा कि उसकी क्या औकात थी और उसने इसमें कितना हिस्सा लिया। दूसरी बात, हमें ये दावत उन लोगों तक पहुंचानी है जो आज चाहे, कल चाहे, परसों चाहे तो इस ऑर्डर को खत्म कर सकते हैं। और मुस्लिम वर्ल्ड में ऐसे लोग, मुख्तलिफ मुल्कों में मुख्तलिफ लोग ऐसे मौजूद हैं जिनके कंधों के ऊपर कुफ्फार ने अपनी बिल्डिंग खड़ी की है। इनमें सब बिके हुए नहीं हैं, इनमें बेशुमार मुखलिस लोग हैं, कुछ अपने आप को बेबस समझते हैं, कुछ अपने आप को मजबूर जानते हैं। इन सब तक हमने एक्सेस करना है ताकि मुखलिस लोगों के जरिए इस निजाम से कैसे ये अपने इस निजाम से अपना कंधा हटाकर इस नए निजाम को कंधा दें और ये नया निजाम कायम हो जाए। एक सवाल है कि मुसल्लह तंजीम क्यों कायम नहीं किया जा सकता? देखें, मुसल्लह तंजीम जो काम करेगी वो ये है कि जब इस्लाम कायम होता है तो वो इस इस्लाम को फैलाएगी और उसका नाम मिलिट्री होगा। अमलन इस वक्त जो हमारे मुस्लिम स्टेट्स हैं, उन स्टेट्स के अंदर एक स्ट्रॉन्ग आर्मीज हैं, और आप अगर उनसे लड़ते हैं तो हमारी आर्मीज काफिरों की कोई एजेंट्स नहीं है। इनमें से कुछ लोग इनको गलत इस्तेमाल करते हैं जो पॉलिसी मेकिंग लेवल पर होते हैं, इसलिए ये मुसलमानों के अंदर फितना और फसाद के अलावा कुछ हासिल नहीं होगा। और ना ही ये मुमकिन है कि हम इन दो मुसलमान ग्रोहों को आपस में लटका कर सिर्फ फितना क्रिएट करें।
तब्दीली सियासी है। इसके लिए मुआशरों को तैयार करना पड़ता है, इसके लिए अल्टरनेट तैयार करना पड़ता है, और तमाम लोगों को अपना दुश्मन नहीं बनाना होता। ये सब हमारे साथी हैं, ये एक सिस्टम और ऑर्डर के तहत दूसरों के सामने कुछ चीजों में फंसे हैं, उनको हमने उनसे आजाद करना है। एक सवाल यह है कि इसके ऊपर क्या रिटर्न या नोट मिल जाएगा इन पॉइंट्स का। मैं इंशाल्लाह कोशिश करूंगा कि इस पे रिटर्न नोट जो है आपको प्रोवाइड किया जाए। आप लोग वन इंडिपेंडेंट पाक का पेज या वेबसाइट या व्हाट्सएप ग्रुप के जरिए सब्सक्राइब करेंगे तो आपको इस पे डिटेल चीजें इंशाल्लाह मिल जाएंगी। एक सवाल यह है कि खलीफा को अक्सरियत क्यों चुनेगी। देखें, दो चीजों को हमारे मुस्लिम वर्ल्ड में मिक्स करके मुख्तलिफ लोगों को कंफ्यूज किया गया है। एक है कि क्या मुल्क का निज़ाम, मुल्क का ऑर्डर, मुल्क का सिस्टम, मुल्क की पॉलिसियां, मुल्क के कवायद, मुल्क के कवानीन, मुल्क के लॉज, ये कौन डिसाइड करेगा। ये अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने हमें तफसीली निज़ाम दिया है, उस स्ट्रक्चर, उन पॉलिसीज, उन गाइडेंस, उस डिटेल्स को नाफिज किया जाएगा। सो हम देखें, एक सादा से जुमले में अगर मैं वाज़ेह करूं, हम इलेक्शन इसलिए करते हैं कि हम पर शरीयत कौन नाफिज करेगा। जमहूरियत में इलेक्शन इसलिए किया जाता है कि हमारे लिए शरीयत कौन बनाएगा, हमारे लिए कानून कौन बनाएगा। ठीक है, हम क्यों, मुसलमान क्यों अपना खलीफा मुंतखब करके उसको बैत देते हैं, ताकि ये फैसला कर सकें कि हमारे लिए, हम पर शरीयत कौन नाफिज करेगा। उस खलीफा के पास ये हक नहीं है, ये इस्तेहकाक नहीं है कि वो अपनी मर्जी के कानून हम पर नाफिज करें। उसकी हमारे साथ बैत इस शर्त पर होगी कि हम उसकी इताअत करेंगे जब तक वो कुरान और सुन्नत से हम पर हुकूमत करेगा। जब वो कुरान और सुन्नत से हम पर हुकूमत नहीं करेगा तब हम उसकी इताअत नहीं करेंगे। एक दोस्त ने लिखा है कि जर्मनी में है या वेस्ट में है तो हम खिलाफत के निफाज के लिए क्या कर सकते हैं। देखिए, मुस्लिम वर्ल्ड में आप जहां पर भी हो, कुछ जगह देखिए इस्लाम का निज़ाम तो कहीं पे नाफिज नहीं है, लेकिन मुसलमान ज्यादा और कम मुख्तलिफ मुल्कों में मौजूद हैं। इसकी वजह से एक मुआशरे में माहौल कम या ज्यादा इस्लामी सा हो जाता है। लेकिन वेस्टर्न वर्ल्ड में जो मुसलमान हैं, जो वहां किसी भी अपनी जरूरतों के लिए गए हैं या पैदाइशी वहां पर रहते हैं, उनके लिए उनके पास एक अपॉर्चुनिटी है। मुस्लिम वर्ल्ड की जो टॉप एलीट है वो वेस्टर्न एजुकेशन और सिस्टम के जरिए गाइडेड है, उनके जरिए ट्यून हुई है, और उनके वेस्ट के अंदर बड़े लिंक्स मौजूद हैं और वो वेस्ट आते जाते रहते हैं। इसलिए उनका काम है कि जब हमारे ये टॉप एंकर्स हों या हमारे मीडिया के लोग के अलावा जज हों, हमारे ब्यूरोक्रेट्स हों, हमारे फौजी जर्नल हों, हमारे सिपाही हों, जो भी उन मुल्कों में जाता है अक्सर वो पाकिस्तान की क्रीम का हिस्सा होता है, सिवाय जो हमारे मजदूर तबका है। तो उनका काम यह है कि उन मुसलमानों को जब वो उधर आए, वो वेस्ट से मरऊब हो रहे होते हैं, उनके सामने वेस्ट की गलाजत वाजे करें, वेस्ट के सिस्टम की कमजोरियां वाजे करें, उनको इस सिस्टम को समझ के इस्लाम की तरफ गामजन करें, ताकि जब वो आए उनको ये एहसास हो, वो क्योंकि ये वो लोग हैं जो अहले असर हैं, ताकि वो यहाँ पर इस इस्लाम के लिए काम कर सकें। इसके अलावा उनका दूसरा अहम काम यह है कि वो मुस्लिम मुआशरे को कुफर के असर से बचाएं और आपस में यूनिफॉर्म इकट्ठे रहें, ताकि वो कुफार के असर से अपने आप को बचा सकें। अगर जमहूरी रियासत इस्लामी कानून नाफिज करती है तो क्या मुसलमान के लिए काबिल कबूल है। देखें, इसका मैं एक छोटी सी मिसाल से जवाब देता हूँ। देखें, सवाल ये, अगर मैं फर्ज कर आपसे कहूं, मैं अपने बच्चे से कहता हूं कि मेरे लिए पानी ले आओ, और वो मुझे जवाब में कहे कि बाबा मैं जरा अपने दोस्तों से पूछता हूं, अगर वो मुझे कहते हैं कि ले आओ तो मैं ले आता हूं, अगर वो मुझे कहते हैं कि नहीं ले आओ तो मैं नहीं लाऊंगा। और उसके 5 में से 3 दोस्त कहते हैं कि हाँ तुम्हारे वालिद हैं, उनकी इताअत अच्छी बात है, तुम उनके लिए पानी ले आओ। अब मुझे बताएं, इस बच्चे ने जो मेरे लिए पानी लेकर आया है, वो इसने मेरी इताअत की है या अक्सरियत की इताअत की है। अगर इसके दोस्त कहते कि नहीं मत लाओ तो ये ना लाते ना। ये मिसाल है कि अगर पार्लियामेंट में मेजॉरिटी कोई एक आध इस्लामिक कानून भी पास कर ले, ये इसलिए नाफिज नहीं हुआ कि ये रब्बुल कायनात, 7 आसमानों और 7 जमीनों के रब का हुक्म है कि इसको नाफिज होना चाहिए, बल्कि इसलिए नाफिज हुआ क्योंकि कुछ इंसानों ने अल्लाह के हुक्म को एसेस करने के बाद, चेक करने के बाद, उस पर बहस करने के बाद, उसमें नुक्ते निकालकर आखिर में कहा
ठीक है, बुरा नहीं है, कर लेते हैं। तो यहां पर हाकिम कौन हुआ? वो इंसान हुआ, इसलिए ये जायज नहीं है। एक सवाल है, प्राइवेट स्काइप को इंशाल्लाह किसी और टाइम देखा जा सकता है। मैं एक दफा जब ये कमेंट्स बाद में पढ़ूंगा तो मैं इंशाल्लाह डिस्कस कर आपसे कांटेक्ट कर लूंगा। सवाल ये है हमारा ग्रुप कौन सा होगा? देखें, असल में आपको ये देखना है कि ये एक प्रोजेक्ट है, ये इंडिविजुअल एफर्ट नहीं है। आप इंडिविजुअली इस दावत में अपना छोटा मोटा हाथ भी बटा सकते हैं, लेकिन आप जानते हैं कि ये एक ऑर्गेनाइज वर्क है। आप एक नया वर्ल्ड ऑर्डर के एक बड़े मिशन का हिस्सा बनने की बात कर रहे हैं, जो अकेले हो नहीं सकता। इसके लिए स्टेप बाय स्टेप प्रोसीजरल गाइडेंस चाहिए, ट्रेनिंग चाहिए, ट्रेनिंग इन द सेंस ऑफ आइडियाज, ट्रेनिंग इन द सेंस ऑफ सिस्टम्स, ट्रेनिंग इन द सेंस ऑफ पॉलिसीज। आपको ये सारी चीजें चाहिए ताकि आप लोगों को इस पे कन्विंस कर सकें। इसलिए आपको कोई ऑर्गेनाइज ग्रुप देखना होगा। मैं यहाँ पे इस फोरम पे नहीं चाहता कि किसी को कोई एक ग्रुप सजेस्ट करूं, मैं ये नहीं चाहता। ये आपको देखना है कि किसके पास एक क्लियर विजन के साथ अल्टरनेट सिस्टम्स और एक पूरा प्लान मौजूद है जिस पर स्टेप बाय स्टेप चलकर इस खिलाफत को कायम किया जा सकता है। तो ये आपने देखना होगा और आप ढूंढेंगे तो आपको जरूर मिलेगा इंशाल्लाह। ये खलीफा के चुनाव के ऊपर मैं फर्दर बात करता हूं क्योंकि सवाल फिर भी है। देखें, हम देखते हैं कि खलीफा डायरेक्टली इलेक्ट हो या इनडायरेक्टली इलेक्ट हो, बुनियादी तौर पर हमें यह देखना है कि उम्मत उसको मुंतखब कर रही है कि वो हम पे इस्लाम नाफिज करे। उम्मत उसको मुंतखब कर रही है कि हम पर इस्लाम नाफिज करें। पहला जो मिसाल है हमारे सामने, हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु अन्हु, मुहाजिरीन के बड़े जमा हुए, अंसार के बड़े जमा हुए, और कोई मुसलमान डिस्प्यूट नहीं कर सकता कि वो पूरे अरब में जहां पे मुसलमान हैं वो इनको अपना लीडर, अपना सरबरा, अपना बड़ा मानते हैं। कोई ये डिस्प्यूट कर सकता है कि मुहाजिरीन और अंसार मुसलमानों के लीडर्स नहीं थे? नहीं कर सकता। उन्होंने अपने में से अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु अन्हु को मुंतखब किया। अच्छा, क्या मुहाजिर अंसार के वोटिंग के वेट में कोई फर्क था कि ये बड़ा सहाबी है, ये छोटा सहाबी है, इसका इल्म ज्यादा है, कम है, इसके वोट में कोई तखसीस होगी? नहीं कहा। ठीक है, हजरत उमर सलान्हो की बारी में सहाबा खुद अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु अन्हु के पास आए और कहा हमारे लिए मुंतखब कर लें। आप इनकार करते रहे। आखिर जब लोगों ने इसरार किया, आपने आपने नॉमिनेट किया, वो खलीफा नहीं बने। वो मस्जिद गए, किसी ने डिस्प्यूट नहीं किया कि आप हमारे बड़े हैं, सब ने बेयत की मस्जिद में, यहां से वो खलीफा बने। जब हजरत उस्मान रज़ियल्लाहु अन्हु की बारी आई तो भी कैसे इलेक्ट हुआ? पूरे मदीना में क्या मुसलमानों में कोई इख्तिलाफ कर सकता है कि सहाबा जो सारे मदीना में जमा हैं, ये बसरा से लेकर रोम तक, दमिश्क से लेकर मिस्र तक, ये ताइफ से लेकर बहरीन तक, मुसलमानों के बड़े यही हैं? कोई भी डिस्प्यूट नहीं कर सकता। और मदीना में इलेक्शन हुआ, किसी का वोट ऊपर, बड़ा वोट छोटा वोट नहीं था। एक एक घर से पूछा गया, मर्दों औरतों से पूछा गया, और उसकी बेस पे हजरत उस्मान तलान्हो को बैत दी गई। इन सब वाकयात से हमें यह नजर आता है कि असल में उम्मा की अक्सरियत, मेजॉरिटी को देखा गया, डायरेक्टली किया गया, इनडायरेक्टली किया गया। ट्राइबल सिस्टम था, वोटिंग और बैलेट्स नहीं थे, लेकिन मुसलमानों के बड़े कौन थे वो मालूम था हमें, उन्होंने सेलेक्ट किया। इमाम हुसैन क्यों खड़े हुए? उन्होंने कहा आपके पास दमिश्क है, मुसलमान इन चार अबादिला को बड़ा मानते हैं, अब्दुल्ला बिन जुबैर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, अब्दुल्ला बिन उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, अब्दुर्रहमान बिन अबू बकर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, इमाम हुसैन इनको बड़ा मानते हैं। मुसलमान मुत्तफिक हैं, इराक से लेकर मक्का तक, मदीना से लेकर सारे शहर इनको बड़ा मानते हैं। आपको दमिश्क के लोग बड़ा मानते हैं, मुसलमान इधर इमाम हुसैन के साथ हैं, इसलिए आप जायज खलीफा नहीं है। इसलिए खड़े हुए क्योंकि ये हक उम्मत का है। देखें, हमारे जहन में ना एक कंसर्न है, ये करप्ट लोग आ जाएंगे, हमारे जहन में असल में ये कंसर्न है। देखिए, क्या नाफिज होगा प्री डिसाइडेड है, कॉन्स्टिट्यूशन लॉज प्री डिटरमिन्ड है। वो फुकहा ने अहकामात निकालने हैं, नाफिज वही होगा, खलीफा की मर्जी नहीं है। ना वो जीएसटी लगा सकता है, ना वो इनकम टैक्स लगा सकता है, ना वो यहां हम पे कोई ड्यूटीज लगा सकता है, ना वो कुफार को अड्डे दे सकता है, ना वो सूद का कारोबार कर सकता है, ना डॉलर की करेंसी चला सकता है, ना बेपर्दगी को अलाउ कर सकता है, ना हमारा कुफार से अलायंस होगा, ना यहाँ नेटो से अप्लाई जाएगी, ना वो जिहाद रोक सकता है, ना वो हुदूद को रोक सकता है। वो ये नहीं कर सकता। अब हमारे पास थ्रू आउट द हिस्ट्री खुलफा रहे, हर खलीफा कोई बड़ा स्ट्रांग था नहीं,
कमजोर भी थे, स्ट्रांग भी थे, कुछ से मजालिम भी हुए। क्या मुसलमान सुपर पावर थे? हाँ। क्या मुसलमान दुनिया की बेस्ट सिविलाइजेशन थे? हाँ। आखिरी वक्त तक हम तो इन रिसालत को रोक सकते थे, 1901 तक। सो हमें इस चीज से आपने कंसर्न नहीं होना कि उम्मत, देखिए उम्मत जो है वो उनके सामने जब ये अहल लोग आएंगे तो वो उन्हीं में से इंशाल्लाह सेलेक्ट करेगी। इस जमहूरियत के अपने मोहरे हैं, उनको असल में कुफार और ये मीडिया प्रोजेक्ट करते हैं, उनको कुफार और ये मीडिया प्रोजेक्ट करके उनको बड़ा बनाते हैं, ये उम्मत के बड़े नहीं हैं। तो इसलिए निजाम इस्लाम का होगा, उम्मत का खलीफा उम्मत की तरफ से मुंतखब होता है। अकाउंटेबिलिटी का मैकेनिज्म क्या होगा? मैं अब आखिरी एक दो सवाल ले रहा हूं। अकाउंटेबिलिटी का इस्लाम का एक एलाबोरेट मैकेनिज्म है। सम टाइम वो इनफॉर्मल रहा है और सम टाइम फॉर्मल भी रहा है, लेकिन मैकेनिज्म हमेशा एग्जिस्ट करता रहा है। वेस्टर्न ऑथर्स भी कहते रहे हैं कि ओटोमन कैलिफेट के अंदर उलमा हमेशा अकाउंटेबिलिटी करते रहे। इमाम हनीफा, इमाम अहमद बिन हम्बल, इमाम मालिक की अकाउंटेबिलिटी करते रहे थे। इमाम हुसैन, जब हजरत उमर तआला ने 2 चादरें पहनी, कौन खड़ा हुआ? एक बद्दू खड़ा हुआ, उसने कहा आपकी इताअत हम नहीं करेंगे। इस्लाम 4 मैकेनिज्म देता है और इस्लाम का मैकेनिज्म वेरी पावरफुल है। नंबर 1, पहला एक स्पेसिफिक जज है, काजी मदालिम, जिनका काम ही खलीफा और हाकिमों को अकाउंट करना है। उसके लिए मुज्तहिद होना जरूरी है ताकि वो नजर रखे कि कोई एक हुक्म भी इस्लाम के खिलाफ तो नहीं जाएगा। और याद रहे, जब हाकिम के खिलाफ कंप्लेंट आएगी तो उस वक्त उस काजी को नहीं हटाया जा सकता। नंबर 2, इस्लाम के अंदर जो जमातें होती हैं, कोई जमहूरी जमात नहीं होती, कोई कम्युनिस्ट जमात नहीं होती, कोई कैपिटलिस्ट जमात नहीं होती, कोई कॉम्परस जमात नहीं होती। इस्लामी आरा के अंदर मुख्तलिफ इख्तिलाफ के बाइस डिफरेंट जमातें हो सकती हैं, लेकिन सबका काम खिलाफत को मजबूत करना और खलीफा को रिस्ट्रिक्ट करना है कि वो इस्लाम से हटे ना, कि वो इस्लाम से ना हटे, वो इस्लाम पे ही रहे। हर पार्टी का काम अकाउंटेबिलिटी है, हर पार्टी का काम अकाउंटेबिलिटी है। देखिए, हर 5 साल बाद इलेक्शन तो होने नहीं है। ये पार्टियां क्यों हैं? इमाम हनीफा का ग्रोह एक पार्टी है, इमाम शाफी और उनके फॉलोअर एक पार्टी है, उनके दरमियान आपसी मोहब्बत भी है, एकेडमिक इख्तिलाफ भी है, लेकिन ये सब इस रियासत को सपोर्ट भी करते हैं। वो अपोजिशन फॉर द सेक ऑफ अपोजिशन नहीं है, वो सपोर्ट भी करते हैं और जो इसको अंडरमाइन करता है उसको उसके खिलाफ भी खड़े होते हैं। नंबर 3, मजलिसुल उम्मा जो पार्लियामेंट है, कानून तो बनाना नहीं है उन्होंने, वो क्या करने आए हैं यहाँ पे? वो तो कोई ला नहीं बनाने वाले यहाँ पे। दे आर हेयर कि वो लोगों के मसाइल खलीफा तक पहुंचाएं। देखें, ये मजलिसुल उम्मा उम्मत की नुमाइंदा है, इसलिए जब वो कोई बात उठाते हैं ना तो उसको पूरा मीडिया, पूरा वो हाईलाइट होता है, लोगों का इशू हाईलाइट होता है। उनका काम अमर बिल मारूफ व नही अनिल मुनकर है। लास्ट 4, देखें, इस्लाम परफेक्ट है, हम परफेक्ट नहीं है। अगर सारी उम्मत अमर बिल मारूफ व नही अनिल मुनकर छोड़ दे तो कोई चीज स्टेट को नहीं बचा सकती। ये बात हमें क्लियर रहनी चाहिए। इसलिए पूरी उम्मत का काम है कि वो अमर बिल मारूफ व नही अनिल मुनकर करे। अगर खलीफा जालिम है और उनको मार देता है तो वो बेस्ट शहीद होगा। ये बेहतरीन जिहाद है जो जालिम हुक्मरान के सामने खड़ा होना है। हजरत हमजा रज़ियल्लाहु ताला अन्हो जैसा अजर आपको मिलता है जब आप हाकिम के सामने हक बात करें और वो आपके साथ जुल्म करें, आपको शहीद कर दे। हर मुसलमान को खड़ा होना है। आज देखें, मुसलमान इतने जज्बाती हैं और इस्लाम का जज्बा रखते हैं कि वो कुफार के खिलाफ अपनी जानें फिदाई हमलों में सेक्रीफाइस कर लेते हैं। अफगानिस्तान में, फलस्तीन में मुसलमान अपने आप को कुर्बान कर देते हैं। तो जब एक हक बात इधर आएगी तो क्या वो नहीं खड़े होंगे, हक बात नहीं कहेंगे उसके खिलाफ? क्या वो इस बात से डरेंगे कि मैं मर जाऊंगा, हुक्मरान मेरे खिलाफ क्या कुछ कर लेगा? वो नहीं डरते। मुसलमान अल्हम्दुलिल्लाह आज भी बहुत हैं। मसला यह है कि जो बड़े नाम है ये उनको करना है, उनकी बात जो है वो ज्यादा
सुनी जाती है, उसका असर होता है। कुर्बानी खवास को देनी होती है। उम्मत तो हमेशा से कुर्बानियां दे रही है, उम्मत तो हमेशा से दे रही है। हमने तो कश्मीर में हमारे हजारों शहीद हो चुके हैं, अफगानिस्तान में लाखों शहीद हो चुके हैं, बर्मा, चेचनिया, हमारे मुसलमान तो जाने दे रहे हैं। मुसलमान तो इससे नहीं डरते। खवास के आगे बढ़ने की बात है कि वो खड़े हों, बहुत कम लोग हैं लेकिन कम है। और ये भी याद रहे, इस्लाम में अकाउंटेबिलिटी फ्रीडम ऑफ स्पीच नहीं है कि आपकी मर्जी है बोले या नहीं मर्जी तो ना बोले। इस्लाम में अकाउंटेबिलिटी फर्ज है, अगर नहीं करोगे तो अल्लाह तुम पर अपना अजाब मुसल्लत कर देगा। इसलिए इस्लाम है वेरी पावरफुल मैकेनिज्म। इसलिए ऐसा होता रहा है कि बाज मौकों पर कमजोरी आती रही, लेकिन कभी भी कुफ्र बोआ, कुफ्र सरी, खुला कुफ्र नाफिज नहीं हो सका। ओके, जो पहला खलीफा है, एक सवाल यह है पहले और सेकंड खलीफा के डिफरेंस के बारे में। जो पहला खलीफा देखें, जब सिस्टम इंस्टॉल होता है ना, तो वो रूटीन मैकेनिज्म से इंस्टॉल नहीं होता। जब जमहूरियत आनी होती है तो फिर वो जमहूरियत से नहीं आती, लेकिन जमहूरियत जब आ जाए तो उसमें नया वज़ीर आज़म जमहूरियत से आता है। इस तरह से खिलाफत जब आती है तो वो इलेक्शन से खलीफा नहीं आएगा, बल्कि पहले एक तहरीक विद द सपोर्ट ऑफ पीपल ऑफ पावर एंड पॉपुलर सपोर्ट, वो निजाम का तख्ता उलटती है, और उसके बाद वो खलीफा होगा जो इस चीज को आगे लेके आया है, जिसको उस वक्त के जो अहले अल वक्त हैं, जो बड़े हैं, जो ये ला रहे हैं, वो बैत देते हैं, वो खलीफा बन जाएगा। सेकंड कैलिफ पर उम्मत की बैत से आएगा। पहले कैलिफ में सिर्फ उम्मत बैत इताअत करेगी, सेकंड कैलिफ पर उम्मत की बैत से आएगा। और उसके लिए पूरा मैकेनिज्म जो हजरत उमर रज़ी अल्लाह अन्हु का मॉडल है, जो उन्होंने उस्मान रज़ी अल्लाह अन्हु की सिलेक्शन के टाइम पे किया था, उसकी काफी तफसील है, तो वो उसके मुताबिक किया जाएगा। एक सवाल है, करेंसी गोल्ड और सिल्वर की बुनियाद पर होगी? बिल्कुल। इस्लाम ने ज़कात के जो निसाब है वो इसी में बयान किया। इस्लाम ने किसास का निसाब गोल्ड और सिल्वर में बयान किया। इस्लाम ने मुख्तलिफ अहकामात के लिए गोल्ड और सिल्वर का निसाब मुकर्रर किया, और इन तमाम अहकामात को जब मजमूई तौर पर देखा जाए तो हमें वाज़ेह होता है कि इस्लाम की करेंसी गोल्ड एंड सिल्वर है। कई अहादीस मौजूद हैं, आयात से हम ये अखज़ करते हैं कि इस्लाम की करेंसी गोल्ड और सिल्वर के ऊपर खड़ी है, और जब ये दोबारा इस गोल्ड और सिल्वर पर दोबारा कायम होगी, उसके बाद हमारी करेंसी में स्टेबिलिटी आएगी। वो फौरन करेंसी के ऊपर बेस नहीं होगी। ये अफरात ज़र, ये जो मनी प्रिंटिंग है जिससे महंगाई आती है, उसका खात्मा होगा। तो ये तब होगा इंशाल्लाह जब खिलाफत दोबारा वापस आएगी। शुकेब का सवाल है कि ये जो आयात हैं जिसमें अक्सर लोग गुमराह हैं, अक्सर लोग ये हैं, देखें हम ये बात ना इस आयत को नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जैसे अप्लाई किया उसी से अखज़ करते हैं। हम इस आयत का वो मफहूम नहीं ले पाएंगे जो लिटरल मीनिंग है। हम इसका वही मफहूम लेंगे जिस तरह नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने समझा, क्योंकि अहादीस और सुन्नत वो आयात के अंदर तखसीस और इस्तिस्ना प्रोड्यूस करती है। तो हमारे पास इजमा सहाबा की दलाइल हैं, और हमारे सामने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का खुद बतौर हाकिम मुंतखब होना है। मैं ये लफ्ज केयरफुली कह रहा हूँ, मैं एक्सप्लेन भी कर रहा हूँ। जब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मदीना गए, इससे पहले अंसार मक्का आए थे, और उन्होंने बैत उक़बा सानिया के अंदर, ये सारे पहले से मुसलमान थे, उन्होंने बैत हर्ब दी थी। बैत हर्ब आप सीरत इब्ने शाम, रहीकुल मख्तूम, ज़ादुल माद और किसी भी किताब में इस वाक़े की तफसील पढ़ सकते हैं। तो आपने उन 73 मर्दों और 2 औरतों से कहा कि अपने में से 12 नकीब, अपने 12 बड़े मुकर्रर कर दें। उन्होंने वो मुकर्रर की, और उन्होंने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बैत की, जो कि बैत जंग थी। इसका मतलब है हम आपकी हिफाजत करेंगे और आपके पीछे लड़ेंगे। और उसके साथ नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मदीना के हाकिमियत मिली, क्योंकि उस वक्त मदीना में अब्दुल्ला बिन उबई का ताज तैयार हो रहा था, और उसकी ताजपोशी की रस्म होनी थी, और एक और शख्स नौमान था जिसके लिए भी ऐसी ही बात चल रही थी। और जब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गए तो वहां बतौर हाकिम चले गए। हालांकि मुसलमान मेजॉरिटी में नहीं थे, लेकिन वो हाकिम बने। और जब ये खबर कुरैश को पता चली और ऐसे सुनगुन मिली, तो उन्होंने अब्दुल्ला बिन उबई को, जो कि उनके साथ आए थे मक्का, उनसे कहा कि क्या तुम लोगों ने ऐसा कुछ किया है? तो अब्दुल्ला बिन उबई ने कहा, मैं इनका कायद हूं, ये मेरी मर्जी के बगैर ऐसा नहीं कर सकते, तुम लोगों ने गलत खबर सुनी है, ऐसा कुछ नहीं हुआ होगा। तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुद भी हाकिम उस बैत से बने थे, जब उन्होंने आपकी क़यादत को तस्लीम किया।
वो मुसलमान पहले थे और कलमा की बुनियाद पर पहले ही वो तस्लीम करने के पाबंद थे, वो पहले ही तस्लीम करने के पाबंद थे। तो हमें नजर आता है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुद भी हाकिम बैत से बने थे, उनकी बैत से हमें मालूम है कि वो मुसलमान, नबी के बारे में तो कोई सोच भी नहीं सकता कि उसके अलावा किसी को वो आगे ला सकते हैं। लेकिन उसके बाद अबू बकर सिद्दीक तआला हो, इसके बाद उमर तआला हो, उसके बाद उस्मान तआला हो, इन सब में इजमा सहाबा है कि ये उम्मत की बैत से आए थे। लफ्ज जहां पे कंफ्यूजन आती है वो ये कि अहले हलुल अक्द, अहले हलुल अक्द कौन है? क्या ये उम्मत के सबसे बड़े आलिम को कहा जाएगा? नहीं, मदीना के अंदर मुसलमानों की बैत से आए थे, मुसलमानों की मेजॉरिटी नहीं भी थी। तो और ये जो आए थे वो मुसलमानों की नुमाइंदे थे, कायद थे, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनको अपना बड़ा अपॉइंट किया था। देखें, ये इनफॉर्मल अरेंजमेंट थी, हमारे पास वोटिंग उस वक्त नहीं थी कि हम एक इलेक्ट्रॉनिक बैलेट से सेलेक्ट करते। क्या किसी एक ने भी कहा मुसलमानों में से कि जो आप लोगों ने चूज किया है मुझसे नहीं पूछा गया, मैं नहीं मानता इसको? क्या किसी ने कहा? नहीं, किसी ने भी ये नहीं कहा। इसका मतलब ये वो मानते थे कि ये हमारे बड़े हैं, क्योंकि वो औस के सरदार थे और वो खजरज के सरदार थे, बनी अब्दुल अशल के सरदार थे, वो सारे कबाइल उनके बड़े गए थे। और देखिए, हम इसमें ईमान की बुनियाद पर लोगों में तफरीक भी नहीं कर रहे कि बड़े ईमान वाले का ज्यादा वोट है और छोटे ईमान वाले का कम वोट है, ऐसा नहीं था। मुत्तफिका उन्होंने इलेक्ट किया था। जब अबू बकर सिद्दीक, हज़रत उमर तआला अन्हु या उस्मान तआला अन्हु की बारी में भी ये नहीं हुआ था कि लोगों के वोट में फर्क किया गया था। ठीक है, तो इसलिए ये ऐसा ही होगा। ये अगला कोई सवाल? इस टॉपिक पे मजीद सवाल है तो फिर हम डायरेक्ट डिस्कस कर सकते हैं, क्योंकि ये टॉपिक काफी लंबा चला गया है, इसके ऊपर मजीद हम डिस्कस कर सकते हैं। एक सवाल ये कि पाकिस्तान के उलमा आपके साथ हैं। देखें, पाकिस्तान के उलमा जो बड़े बड़े उलमा हैं उन सब के साथ हम राब्ते में होते हैं, और सिर्फ उलमा नहीं, मुख्तलिफ तबके फ़िक्र के तमाम लोग के साथ। हिज़ब खुद उलमा की जमात है। हिज़ब के जो फाउंडर थे वो उन्होंने PhD के इक्वलेंट डिग्री की थी जामिया अज़हर से, और वो चीफ जस्टिस थे शरिया एपलेट कोर्ट के, और वो अरब वर्ल्ड के बड़े नामवर उलमा में उनका शुमार होता है। वो बैतुल मक़दस के अंदर दर्स दिया करते थे, वो उनका हेड ऑफिस था। जो दूसरे अमीर थे शेख अब्दुल कदीम ज़लूम, वो जो है वो भी एक बड़े आलिम और जामिया अज़हर के ग्रेजुएट हैं। तो हम ये दावत उलमा, अरब के उलमा की ये दावत इधर के उलमा के पास लेकर जाते हैं, और अल्हम्दुलिल्लाह वो इसको तस्लीम भी करते हैं। देखें, खिलाफत से किसका इनकार हो सकता है? सीधी सी बात है, खिलाफत से किसका इनकार हो सकता है? बाकी मुख्तलिफ लोगों लेवल पर लोगों की कॉपरेशन होती है, लोग अपने लिमिट्स को खुद देखते हैं और उसके मुताबिक कॉपरेट करते हैं, और खुद भी वो आगे लेके चलते हैं। चलें, जज़ाकल्लाह खैर। मैं यहाँ पर इस टॉक को ख़त्म करता हूँ। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों ने ज़रूर इसमें से कुछ चीज़ें याद रखी होंगी और वो आप आगे लेकर जाएंगे। और मैं सबसे कोर नुक्ता वो जो या चाहता हूँ कि ज़रूर आपके जहन में हो, वो ये है कि हमें सिर्फ इनफरादी आमाल तक महदूद नहीं रहना, बल्कि हमें इस दावत को तमाम लोगों तक आगे लेके जाना है, और तहरीकी अंदाज में इसको प्रायोरिटी देखनी है और देनी है, और इसको अपनी ज़िंदगी का मकसद बनाना है। वाखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, सदक़ल्लाहुल अज़ीम, जज़ाकुमुल्लाह खैर।